오늘은 이제 마지막 날입니다. Today is the last day of the conference. ዛሬ የኮንፈረንሱ መጨረሻ ቀን ነው። 자, 오늘 하루는 이게 승리의 축제의 날이에요. And today is a day of a celebration of victory. የደስታ በዓል እናደርጋለን። 아멘. 지난 30년 동안 우리가 이게 사역을 해오면서 가진 경험은 And our experience in the past 30 years of engaging in this ministry, በእነዚህ ባለፉት 36 ዓመት 단 한 번도 우리는 집회에 패배를 한 적은 없어요. never once did we fail in our conferences. እንደዚህ አይነት ኮንፈረንሶችን 예, 여기 증인들이 다 앉아 있어요. One, two. And all the witnesses of those conferences are sitting here. እነዚህ አይነት ኮንፈረንሶችን በተደጋጋሚ አድርገናል። 예, 우리 옛날에 인도에서 사역할 때는 When we ministered in India, በህንድ የነበረን አገልግሎት 그때가 힌두교 가장 큰 절기 중에 하나였어요. it was one of the biggest Hindu festivals when we were over there. እና እኛ እዛ በደረስንበት ጊዜ በሂንዱ የሚደረግ ትልቅ በዓል እያከናወኑ ነበር። 예, 그래서 히말라야에 힌두교 12성지가 있는데 So there are 12 holy temples on the Himalayas. እና ሂማሊያ በሚባለው ተራራ ላይ ትልቅ እነሱ ያዘጋጁት የራሳቸው መቅደስ ነበራቸው። 예, 거기 이제 5만 명의 순례객이 모였어요. And around 50,000 people who were on this pilgrimage were on track over there. እና በዛ ቦታ ላይ ከ50,000 ሰዎች በላይ ይሰበሰባሉ። 예, 그러니까 거기서 영적 전쟁을 한 거예요. And we engaged in spiritual warfare against that. እና ያንን ለመቋቋም መንፈሳዊ ውጊያዎችን አዘጋጅተን ነበር። 그거 지금도 인터넷 들어가면 나와요. And even now that event is reported on the news. እና ያ በመጽሐፍ ላይ ተጽፎ በጋዜጦች ላይ በዜና ተዘግቧል። 근데 이 비가 오는데 이렇게 물기둥처럼 와요. 물기둥처럼. Because after the conference the rain poured like water columns falling from the sky. እና በዛ ጊዜ የዘነበው ዝናብ ልክ የተከፈተ ውሃ ያህል ከፍተኛ ነበረ። 그래서 12세가 다 떠내려가고 So all those 12 temples were washed away. እና በዛ በተራሮች ላይ ያሉት የቡዲስቶቹ መቅደስ ታጥበው ነበረ። 5만 명의 순례객이 다 죽었어요. And 50,000 of those pilgrims were also washed away as well. እና ከዛ ቦታ ላይ 50 ሺዎቹም ተባረው በዝናቡ ምክንያት ሄደው ነበር። እስቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። 예, 이런 큰 승리들을 가는 곳마다 하나님이 주셨어요. And wherever we go, God will show us signs of these great victory. በምትሄዱበት ስፍራ ሁሉ እግዚአብሔር ድልን ያሳያቸዋል። 예, 우리 오늘도 우리 우간다 군대 집회 누가 했다는데. And somebody talked about the military conference we held in Uganda. በዩጋንዳ የወታደሮች ኮንፈረንስ እንደነበረ አንድ ሰው ነግሮኛል። 예, 지금도 그곳에 지금 이게 우리가 갔다 온 진동이 계속되고 있다는. Even now, the place that we visited before is still is trembling. እና ምንም እንኳን ሳንጀምር ቢሆን የሆነ የሚነቃነቅ ነገር አለ። 예, 그래서 지금 거기 다시 나보러 와달라고 그런다는데. So they're asking me to return. እና እንደዚህ ብለውኛል እንደመለስላቸው ጠይቀውኛል። 예, 그 우간다 대통령이나 초청하면 간다고 그래요. And tell the president if he invites me, then I will go. እና እመለሳለሁ ወደ ኡጋንዳ። 자, 오늘 보세요. 여러분도 마찬가지예요. 오늘 이 집회가 큰 승리의 역사가 지금 시작됐어요. And it's the same for you. The great victory of this conference has already begun for you. እና ያ የኮንፈረንሱ ታላቅ ድል በዚህ የሆነ ነው ያለው። ሃሌሉያ። 예, 여러분 분명히 이 집회를 통해서 이디오피아의 이런 국가적인 어떤 변화가 시작될 것이에요. I'm sure something will happen nationally after this conference is over. በብሔራዊ ደረጃ በዚች ሀገር ላይ ታላቅ ነገር ይሆናል ከዚህ ኮንፈረንስ በኋላ። 이디오피아의 교회의 어떤 새로운 흐름이 생길 거예요. A new trend will happen to the churches of God in Ethiopia. A new trend will happen in the churches of God in Ethiopia. በኢትዮጵያ ባለችው ቤተክርስቲያን ውስጥ አዲስ ልምምድ ይሆናል። 오늘 이 승리의 전리품을 여러분이 가져가는 날이에요. And today you will restore all the spoils of this victory. እና የዚህን የስብሰባችን ታላቁን ድል ዛሬ ትለማመዱታላችሁ። 예, 교회는 하나님이 주어지시는 모든 것들로 새롭게 되고 성장하는 것이에요. The church grows and is renewed through all the things that God gives it. እግዚአብሔር በሰጠን በየትኛውም ነገር የቤተ ክርስቲያንን እድገት እንመለከታለን። 그리고 두 번째 원수들로부터 빼앗아오는 거예요. Secondly, we steal from the enemy. እና ከጠላት ላይ የተያዘውን ነገር በሁለተኛ ደረጃ እናስለቅቃለን። 자, 첫날 8가지 복을 선포했듯이 So like I
how I proclaimed the 8 blessings on the first day. 예, እና ታውቃላችሁ በመጀመሪያው ቀን ላይ ምን አይነት እወጃ ያወጅኩኝ እንደነበረ 오늘 그 복을 구하세요. Ask for that blessing to come upon you today. እና ዛሬ ያ በረከት በላችሁ ላይ እንዲመጣ ጠይቁት። 예. 그 가운데 이 원수가 우리에게 빼앗겼던 영권, 인권, 물권, 자연권을 완전 찾아가야 돼요. And we need to find this authority of spiritual, personnel, material, and natural, that which has been taken away by the enemy. በጠላት የተያዙትን በተፈጥሯዊው ዓለም ውስጥ ያለውን ነገር ነጥቀን ለእግዚአብሔር ማስገዛት አለብን። 아멘. 여러분 예를 들면 우리가 집회하고 나서 이런 승리의 전리품을 취하고 나면 And for example, after each conference, when we receive these spoils, ከዚህ ኮንፈረንስ በኋላ የተቀበልነውን ነገር ተቀብለን 예, 뭐 매번 그런 건 아니지만 and this doesn't happen every time, but ይሄ ሁል ጊዜ የሚሆን ነገር 예, ነው 재정이 2배로 막 늘기도 해요. sometimes our money doubles. እና ቅባቱ እጥፍ ይሆናል። 예. 야, 그런 이런 놀라운 풍성함들이 여러분에게 오늘 이제 주어지는 거예요. These amazing riches will fall upon you today. እና ይሄ ትልቅ የሆነ የበረከት ብልጽግና ያገኛቸዋል። 예. 여러분 교회에 이런 성령의 역사들이 새로질 것이에요. The work of the Holy Spirit in your churches will be renewed. እና የመንፈስ ቅዱስ ስራ በቤተ ክርስቲያናችሁ ላይ በአዲስ መልክ መስራት ይጀምራል። 이제 오늘 내가 강의했지만 에베소서의 4장 11절에 사도 선자 보제 이런 시스템들이 견고해지는 거예요. Today I will talk about this in Ephesians 4:11, which is the apostles, prophets, evangelists, and nurturers. And these spiritual systems will be implemented into your churches. እና ዛሬ በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 መሰረት ሐዋርያት፣ ነቢያትና መጋቢዎች፣ ሌሎች አገልግሎቶች እንዴት ተግባራዊ እንደሚሆኑ እናያለን። 예, 전면적인 하나님의 나라가 여러분 교회에 이제 임하는 것이. The kingdom of God will go directly upon your churches. እና የእግዚአብሔር መንግስት በቤተ ክርስቲያናችሁ ላይ በሙሉ ኃይል ትሰራለች። 아멘. 자, 우리 한번 이 전리품을 취합시다. So let us receive the spoils. 예, እና እንቀበል፣ ይሄንን በረከት እንቀበለው። 예, 여러분 믿음으로 구하는 것이. And you need to ask for this by 예, faith. 그리고 원수 እና በእምነት ሆናችሁ ይሄን ለመቀበል ጠይቁ። And we're going to take it back from the enemy. እና ጠላቶቻችሁ ላይ ፊታችሁን አዙሩ። 여러분 믿음이 준비됐습니까? So is your faith ready? 예, 전리품은 얼마든지 Is 있어요. your faith ready? እና በእምነት ዝግጁ ሆናችሁ ጠብቁ። 마음껏 믿은 대로 가져가세요. Ask for however much you want in your faith. እና በእምነታችሁ ልክ እንደሆነ ማወቅ 아ለባችሁ። 나도 지금 공항에 거대한 비행기 100대를 준비해놨어요. Right now, God has prepared 100 of these great planes in the airport. እና በዚህ ጊዜ በመቶዎች የሚቆጠሩ አውሮፕላኖች በኤርፖርት ላይ ተዘጋጅተዋል። 이 전리품 실어 가려고. Because He wants to go and import those blessings. እና አንዱ ይገባል፣ አንደኛው ይወጣል። 예, 걱정하지 마세요. 얼마든지 있어요. So don't worry, ask as much as you want. 예. አትዘኑ፣ ችግር የለውም። እናንተ የሚያስፈልጋችሁን መጠን ያህል ጠይቁ። 아멘. 준비됐습니까? Are you ready? 예, ዝግጁ ናችሁ? 예, 믿음이 준비됐어요? Is your faith ready? እና እምነታችሁ ዝግጁ ሆኗል ወይ? 하나님, Lord, 우리가 오늘 승리의 전리품 취합니다. we want to receive the spoils of victory today. እና ያንን የድል ድምፅ ለመቀበልና ለማወጅ ዝግጁ ናችሁ ወይ? 예, 이디오피아 교회의 영권, 인권, 물권, 자연권의 권세가 확장되게 하소서. Would you expand the authority of spiritual personnel, natural and materials upon our churches? በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ያለውን ስልጣን በጋዱ ዓለም ላይ እውን የምናደርግበት ሰዓቱ ደርሷል። 예, 선포된 8가지 복이 이제 이 이디오피아 교회 하나님이 실체화되게 하소서. Would you activate the 8 blessings of Ephesians upon the churches of Ethiopia? በኤፌሶን ያለችው ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ላይም ትደገማለች። 예, 에베소의 시스템이 이제 완전히 하나님이여 실체화되게 하소서. Would you activate the system of Ephesians as well? ያንን በኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለውን በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ 이제 እናንቀሳቀሰዋለን። 이디오피아 교회가 하나님 새로운 영광의 시리로 들어가게 하소서. Let the churches of Ethiopia go into a new season of glory. የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በአንድ በክብር ወቅት ውስጥ ገብታለች። አሜን። 예, 원수의 모든 역사를 무찌르는 강력한 교회가 일어나게 하소서. Raise up powerful churches that can annihilate the strategies of the enemy. እና ተነስተን በጠላት እቅድ ላይ የምንዘምት መሆን መቻል አለብን። 오늘 마음껏 하나님이 이 전리품을 취하게 하소서. Father, help us to receive as much as we want. እና በፍላጎታችሁ ልክ ነው 오늘 이 የምትቀበሉት። 한 날이 승리의 축제가 되게 하여 주옵소서. Let this day be a celebration of victory. 다 같이 기도합니다. Let us pray. የድል ብስራት እንዲሆን ሁላችንም እንጸልያለን። 살아계신 주님 하소서. Living God, fall down upon us. Receive the spoils by faith. 아버지여, 영원히 건물 굴락장 되게 하소서. 더 기름 부으시나. Anoint us, anoint us. 여기까지 보기 시작해야 돼. Activate the 8 blessings. 에베소 41절 시작되게 하소서.
Help us to receive Ephesians 4:11. 원수의 역사를 붙이는 강력한 권세를 느껴주소서. Give us the strong power and authority to destroy our enemies. ጠላቶቻችንን Father, we አጥፋቸው present more. በህልውና አጥፋቸው Pour out upon us. መንፈስን አፍስሰው መንፈስን አፍስሰው 정말. ሶሞስኔ ፓራሺላ 바라다시 보라 더 보라. Pour out, Lord. Pour out. 정말. Fill us, Lord. Fill us. Fill us. 어이 마시. ይፍሰስ 보라. ሲፖሴላሲያስ 보라. ሳላላ ባራላባሽ ለለለለያስ ስነፍግሬስ ኮሴራ ባራሺ 어보세요. 레ሌ አላዶራ ባራዳሲ አባራባስ ሳኖቭራስ ሲትራዲያቫስ ያራባስ 강력하게. 레ሌ ሳላዶራ ባጋባስ ይላራማሽ ኢናምራስ ሲትራዲያቫስ ያላዶሮ ቦሆሰረ ለበጃነስ 너너너 보라. አላቦራ ባባስ ይላራባራዳዲያባስ 레ሌሌ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 ሌ 아멘. 예, 여러분 분명히 이번 참석한 교회들이 여러분 돌아가시면 여러분 교회가 확실하게 바뀐 것을 확인할 거예요. When you return to your churches, you will see that your churches are different from before. እና ከዚህ መፍሰስ በኋላ ቤተ ክርስቲያናችሁ በምትመለሱበት ጊዜ ልዩ ሆና ታገኟታላችሁ። 여러분이 할 일은 계속 이 기름 부심을 여러분 교회에 활성화시키세요. So what you must do is you have to continue to activate the anointing that you received here. ልታደርጉት የሚገባው ነገር በዚህ የተቀበላችሁትን ቅባት በምትሄዱበት ስፍራ ላይ ማንቀሳቀስ። 그리고 이 시즌이 하나님이 이렇게 모든 영광을 막 교회에 쏟아내는 시간이에요. And this season is where God is continuously pouring out His glory upon His churches. በዚህ ወቅት ላይ እግዚአብሔር መንፈሱን በቤተ ክርስቲያን ላይ በተለየ መንገድ እያፈሰሰ ነው። 물론 이제 남은 자의 교회를 얘기하는 거예요. And of course, I'm speaking about the remnant church. እኔ እየተናገርኩ ያለሁት ቅሬታ ስለሆነችው ቤተ ክርስቲያን። 여러분 그러니까 이 지금 이 시대의 이 WCC나 WA 같은 이런 소속도 있는 교회들과 이 교제하는 건 굉장히 위험한 거예요, 여러분. So that's why in this season it is very dangerous for you to be connected to organizations like WCC and WEA. እና እነዚህ WCC እና WA የሚባሉት ብዙዎቹ ሄደው የተገናኟቸው ስለሆነ መንፈሳዊ ነገርን መገናኘት እጅግ አስቸጋሪ አድርጎታል። 그들은 천주교와 손잡고 지금 종교 통합을 지금 이루려고 하고 있어요. Because they're holding hands with the Catholic Church to create the system of the unification of all religions. እና ይሄ ጥምረት በካቶሊክ ቤተክርስቲያን በጣም በትጋት እየተሰራበት ነው ያለው። 지금 내가 알기로는 여기 지금 우리 한국의 메가처치인 김사한 목사의 영향이 크다고 알고 들었는데. As far as I know, there's a big influence in Ethiopia of a mega church in Korea of Pastor Kim Sang-un? Pastor Kim, another Pastor Kim. ፓስተር ኪም የሚባል በኢትዮጵያ ትልቅ ቤተክርስቲያን እንዳለው አውቃለሁ። 여러분 많이 들었을 거야, 아마 김사한 목사라고. And I'm sure you have heard his name, Pastor Kim Sang-un. ፓስተር ኪም ሳንጓን የሚባለውን ስሙን ታውቃላችሁ ወይ? እንደዚህ አይነት ስም ሰምታችኋል ወይ? 예, 이런 사람들은 WCC를 이끌어가는 리더들이에요. He's one of the leaders that is leading the WCC. WCCን የሚመራው ሰው እሱ ነው። 예, 이제 그런 교회들과 여러분들은 영적 전쟁을 해야 돼요. And you need to engage in spiritual warfare against these churches. እንደነዚህ አይነቶቹን ቤተክርስቲያኖች ልንዋጋ ታጥቀን መነሳት አለብን። 여러분 그런데 가입하면 영이 다 죽습니다. If you sign up for those organizations, your spirit will perish. እና እነዛን ድርጅቶች የምትከተሏቸው ከሆነ መንፈሳችሁን ታጠፋላችሁ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረታችሁ ይቋረጣል። 지금 이제 시즌이 뭐냐면 적그리스도가 등장하는 시즌이에요. Right now is the season where the Antichrist will reveal himself. እና በዚህ ጊዜ ውስጥ እኮ የክርስቶስ ተቃዋሚ ራሱን የሚገልጥበትን ሁኔታ ያመቻቸ ነው። 자, 그 요한계시록의 예언처럼 적그리스도는 지중해 연안의 나라에서 나와요. According to the prophecy of Revelation, the Antichrist will be revealed from one of the Mediterranean countries. ልክ ነው። ልታውቁት የሚገባው በዘመን ፍጻሜ ላይ በሜዲትራኒያን አካባቢ እንደሆነ የክርስቶስ ተቃዋሚ የሚገለጠው በራእይ መጽሐፍ ላይ አንብበናል። 자, 그러니까 적그리스도가 어디서 등장할 것은 뭐 이렇게 크게 어려운 일은 아니에요. 우리가 알 수 있는 거예요. So it's not that difficult to identify who the Antichrist is going to be. በጣም አስቸጋሪ ቢሆንም እንኳን ማን ነው ሊሆን የሚችለው የሚለውን ክርስቶስ ተቃዋሚ ለመለየት 예, 아주 짧은 시간 안에 이제 남은 자 교회에서 적그리스도가 누구냐 이건 이제 나올 거예요. In a short while, the remnant churches will realize who the Antichrist is. ቅሬታዎች የሆኑ ቤተክርስቲያኖች ግን እርሱን ያውቁታል። 예, 근데 정말로 어려운 게 뭐냐면 But the difficult thing is, 어려운 일이 the 뭐냐면 difficult thing is, ዋናው አስቸጋሪ ነገር 바로 이 거짓 선자가 누구냐 이게 이제 비밀이에요 지금. the difficult thing is to identify the false prophet. እና አስቸጋሪው ነገር የሐሰት
ነቢያትን መለየት ሊሆን ይችላል። 자, 그러니까 음녀는 벌써 누군지 알아요, 그렇죠? And we already know who the great prostitute is. እና እናውቃለን ይሄ የክህደት አሰራር 예. ምን እንደሆነ እናውቃለን። 자, 그리고 거짓 산조도 어디서 나올 거지? 뭐 거의 99% 적중할 수 있어요. And 99%더 확실히 알 수 and 있어요. 99% we can make sure of where the Antichrist is going to come from. እና በ99 ከመቶ በዚህ ዓለም ላይ የክርስቶስ ተቃዋሚ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን 그런데 이제 이 거짓 선자가 누구냐? 이거 아직 잘 몰라요. But right now we're not sure where the false prophet is going to appear from. እና የሐሰተኛው ነቢይ ደግሞ መምጣት ከየት እንደሚሆን አናውቅም። 더욱이 성경적 힌트가 안 나와요. And moreover, there are no hints in the Bible. መጽሐፍ ቅዱስንም ብንፈልግ ፍንጭ ሊሰጠን አይችልም። 자, 그러나 내 센스로는 But according to my senses, በመንፈሴ ስረዳ ግን 기독교 단체를 이끌어갈 리더 가운데 거짓 선자가 나올 것 같아요. I think the false prophet will appear from one of the Christian leaders. እና ምናልባትም በሃይማኖት ወይም በክርስትና ስም በሚገለጡ ድርጅቶች ውስጥ ይገለጣል ብዬ አስባለሁ። 우리가 이 WCC나 WEA 굉장히 조심해야 되는 거예요. This is why we need to be careful about the WCC and WEA. እና ለዚህ ነው ተጠንቀቁ ያልኳችሁ ስለ WCC እና ስለ 여러분이 WEA. 속해있는 교단이 그런 데서 섞기 때문에 거기서 나와야 돼요. If your denomination is working with these organizations, then you must come out of that denomination. የቤተ ክርስቲያን ዲኖሚኔሽኖች አብዛኛዎቹ የነዚህ ድርጅቶች ተሳታፊ ሆነዋል። በፍጹም እነዚህ ድርጅቶች ንጹህ አይደሉም። ከነዚህ ልንወጣ ይገባል። 나도 이제 감리교 목사였는데 원래 I used to be a pastor in the Methodist denomination. እና በሜቶዲስት ዲኖሚኔሽን ውስጥ መጋቢ ሆኜ አገልግዬ አውቃለሁ። 예, 감리교가 WCC에 들어갔기 때문에 저는 나왔어요. But because the Methodists have gone into these organizations, I came out of it. የሜቶዲስት ቤተ ክርስቲያኖች ወደ እነዚህኛዎቹ ድርጅቶች ተቀላቅለዋል። 예, 그런 교단으로부터 더러운 것들이 흘러들어온단 말이에요. Because from those denominations, you will only receive bad influence. እና እነዚህ ዲኖሚኔሽኖች ደግሞ ትልቅ የሆነ የክፋት ተጽዕኖን በመካከላችን ያመጣሉ። 그런 WCC에 속해 있는 모든 교단들은 이제 종교 통합에 다 들어가게 돼 있어요. And all the churches, all the denominations that are within the WCC will end up being unified in that one new religion. እና ወደዛ ድርጅት የሚገቡ ዲኖሚኔሽኖች ህብረታቸውን አጥብቀው ከዛ ጋር ስለሚያደርጉ 예, 한국의 가장 큰 여의도 순복이로 거기도 전부 다 종교 통합에 다 벌써 다 가입됐어요. So already the biggest church in Korea, which is located in Yeouido, has signed up for this organization. በኮሪያ ያለው ትልቁ የሚባለው ቤተ ክርስቲያን ይህንን ስምምነት ከነዚህ ድርጅቶች ጋር ተፈራርሟል። 여러분, 우리 목회자들 눈을 떠야 돼요. So our pastors, your eyes must be opened. ፓስተራችን የሚለው አይናችን ይከፈት ነው። 예. 왜냐하면 원수들이 지금 어떻게 움직이나 이걸 유심히 보고 있어야 돼요. Because you got to watch over how the enemy is moving right now. በትጋት እንደ ተመልካች ነገሮችን በዙሪያቸው ያሉትን እንቅስቃሴዎች መመልከት አለባቸው። 이런 것을 위해서 영적 전쟁을 할 수 있어야 돼요. And you must be able to fight against these things. እና ከነዚህ ነገሮች ራሳችንን መጠበቅ አለብን። 내가 이런 걸 주님이 이제 본격적으로 이름까지 다 얘기하라고 하시기 때문에 내가 이제 그러고 다니고 있어요. And the reason why I'm going around the world saying this is because soon God will give us all the names of these people. እና የነገርኳችሁ ምናልባትም እነዚህን ነገሮች እግዚአብሔር ባጠገባችን ይገልጣቸዋል። 예, 그러니까 리고렌 같은 사람들. People like Lee Warren. Lee Warren, 미국에 있는 목사예요. American pastor. የሪክ ዋረን የተባለው አሜሪካዊ 또 ፓስተር 우리 아야베 이 대사라고 그러는 프랑스 첸 같은 사람들. And like the ambassador of IHOP called Francis Chen. አምባሳደር ፍራንሲስ ቼን የሚባል ደግሞ አለ ሌላ። 예, 이런 사람들 다 천주교 교황을 지금 더 높이고 막 있어요. These people are exalting the name of the Pope. እና እነዚህ ናቸው እንግዲህ የጳጳሱን ስም እያገነኑና እያገዘፉ ያሉ። 자, 그래서 이 마지막 시간 내가 이제 이 원수들이 지금도 교회를 어떻게 죽였나 이런 걸 참 여러분들이 얘기하는 거예요. So that's why in this last session I'm talking to you about how the enemy is killing the churches. እና በእነዚህ የመጨረሻዎቹ ሰዓታቶች ላይ ጠላት ምን ያህል ለቤተ ክርስቲያንን ለመግደል ዝግጅት እንዳደረገ ላሳያችሁ 자, ፈልጋለሁ። 이제 이스라엘의 이 지금 전쟁은 에스겔 38장으로 이어지면서 그 전쟁은 일단락될 거예요. So as the war in Israel right now gets connected with Ezekiel 38, the phase 1 of this war is going to end. የእምነታችንን መነሳሳት የነገሮችን ፍጻሜ ያመጣል። ብዙዎቹ ከነዚህ ነገሮች ጋር አሁን የተገናኙበት ጊዜ ነው። 예, 뭐 그 과정 가운데 미국의 관계 또 EU의 관계 이런 많은 일들이 있어요. And there are many events that are going to happen in Israel's relationship with America and the EU.
እንደምትመለከቱት አገሮች ከሀገሮች ጋራ እስራኤል ከአሜሪካ ጋራ ከዚህ ከተለያዩ ድርጅቶች ጋራ ህብረት እያደረጉ ናቸው. 그래서 이제 제가 이제 30년 동안 이 종말론들을 계속 이야기해 왔어요. And I've been speaking about this eschatology for the past 30 years. እና እነዚህን ለ30 ዓመታት ያክል የዘመን ፍጻሜ የስነ ፍጻሜን ትምህርት በቤተ ክርስቲያን እያስተማርኩ ቆይቻለሁ. 내가 이런 종말론을 이제 통합해서 책이 곧 나올 거예요. And soon we are going to integrate our eschatology and publish it as a book. እና አሁን ያዘጋጀናቸውን በመጽሐፍ ቅዱስ ያለውን የስነ ፍጻሜ በመጽሐፍ ያዘጋጀነን ያለነው. 이 책은 이제 생명사 교회들에게만 줄 거예요. And we will only give this book to the churches of Zoe Ministry. እና እነዚህን መጽሐፍት እኛ የምንሰጠው ለዞዌ ሚኒስትሪ ብቻ ነው. 왜냐면 그 종말론을 인정할 수 있어야 주는 거기 때문에. Because we only give you the book if you're willing to acknowledge this eschatology. እና የምንሰጠው መጽሐፉን ምክንያቱም ምንድነው እሱ ለነገሩ ላስተማርነው ትምህርት እውቅና ለሚሰጡ ብቻ ነው. 그리고 함께 싸울 수 있어야 되기 때문에. And we must be able to fight together. እና ባካችሁን አብራችሁን በዚህ ተጋድሎ ውስጥ እንድትሆኑ እንጠይቃችኋለን. 자, 그래서 여러분 이 시대가 이렇게 위험천만한 시대라는 걸 알아야 돼요. So you need to realize that this is a very dangerous and dire season. እና ካገኘናቸው ከገባንባቸው ወቅቶች ይልቅ ይሄ በጣም እጅግ አደገኛ የሆነ ጊዜ ነው. 원수의 전략에 눈을 속으면 안 돼요, 여러분. You cannot be deceived by the strategies of the enemy. በጠላት እቅድ ልትታለሉ አይገባችሁ. 예, 그런 위험한 단체들과 여러분들이 멋모르고 손을 잡으면 안 돼요. You cannot ignorantly hold hands with these foolish organizations. በእነዚህ ተራ ድርጅቶች ሞኝነታችሁን በሞኝነት እንዳትጠመዱ እነግራችኋለሁ. 모쪼록 이번에 온 이 이대표들이 이런 것들을 눈을 뜨고 함께 싸울 수 있는 그런 교회들이 돼야 된다고 난 믿고 있습니다. And I believe that the churches gathered here will open up their eyes to fight against these things. እና በዚህ የተሰበሰበችዋ ቤተ ክርስቲያን አይኖቿን ከፍታ እነዚህን ልትፋለማቸው ይገባል. 이디오피아 교회가 이 아프리카 전체에서 이런 영적 전쟁의 중요한 교두보를 이룰 수 있는 그런 하나님의 흐름들이 감지되고 있어요. I can sense that it is the flow of God, His will for Ethiopia to become the headquarters of such spiritual warfare for Africa. እና እኔ አንድ ነገር አምናለሁ. ኢትዮጵያ በአፍሪካ ላለው ለመንፈሳዊ ነገር እንደ አንድ ዋና መነሻ ሆና ትገኛለች. 어느 나라보다 여러분에게 진리성이 강해요. Because more than any other country in Africa, you have a desire for the truth. እና ከሌሎቹ አፍሪካዎች ይልቅ በጣም በተለየ መንገድ መንፈሳዊ ነገርን የሚናፍቅ ልብ እንዳላችሁ አውቃለሁ. 자, 우리 한번 다시 한번 기도할 때 So let's pray again. እንደገና እስኪ እንጸልይ. 이런 영분별에 대해서 눈을 뜨게 달라고 기도하세요. Let's pray that God will give us the eyes of spiritual discernment. እና የሚለዩ አይኖችን እግዚአብሔር እንዲሰጠን 이것도 እንጸልይ. 오늘 승리의 전리품입니다. Because this is one of the spoils of victory. እና ድል የሚመጣበትና የሚፈስበት አንዱ መንገድ ይሄ ስለሆነ 적그리스도의 움직임. We will see the movement of the Antichrist. እና የክርስቶስን ተቃዋሚ ለመቋቋም 음료의 전략. The strategy of the great prostitute. እና ይሄ የክህደት አሰራር በቤተ ክርስቲያን እንዳይሰራ 거짓 선자의 움직임. The movement of the false prophet. እና የሐሰተኛውን ነቢያት እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር 이런 원수들의 움직임을 분별할 수 있는 영분별을 열어 주시옵소서. Lord, would you open up our spiritual discernment so that we can sense their movements? እና እግዚአብሔር ወይ አይናችንን ክፈታቸው የነሱን እንቅስቃሴ በንቃት እንድንመለከት. 당신의 종들에게 이 시간 영적인 눈을 열어 주옵소서. Open up the spiritual eyes of your servants here. እግዚአብሔር ወይ አይናችንን ክፈታቸው. 이 시대를 분별할 수 있는 눈을 열어 주시옵소서. Give them the eyes of discernment for this season. ለዚህ ወቅት የሚሆን የአይን መከፈት ይሆንልን. 그래서 이디오피아가 하나님의 이런 원수로부터 보호받게 하시고 so that Ethiopia can be protected against these enemies. እና እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ከነዚህ የክፉ ኃይላት እንዲጠብቃት እንጸልያለን. 당신의 신부된 교회로 온전히 세워지게 하소서. And let them be raised as the bride, as your holy bride. እና እንደ አንድ ቅድስት ሙሽራ ቤተ ክርስቲያን እንድትጠበቅ 당신의 እንጸልያለን. 강림 가운데 영광 가운데 주님을 만날 수 있는 교회로 세워지게 Let them be 하소서. raised as churches who can meet you in glory on the day of your coming. እና Be raised as churches of glory who can encounter you on the day of His coming. ለመምጣቱ የተዘጋጀች ክብር የሞላባትን ቤተ ክርስቲያን ሆነን እንነሳ. 강력한 영국의 기름 부심이 흘러가게 하소서. Give us the powerful anointing of spiritual discernment. እና ጌታ ሆይ ጠንካራ የሆነውን ቅባትን በላችን ላይ መንፈሳዊ 이 기름 አይኖቻችን 부심이 ይከፈቱ. 넘쳐나게 하소서. Let us overflow with this anointing. 나같이 기도합니다. እግዚአብሔር ሆይ ይሄን ቅባት በላችን ላይ አፍስሰው. 할렐루야. 첫날 아픈 사람 나오니까 아무도 안 나왔죠, 그죠? So on the first day I asked the sick people to come out, but none of you came out. በመጀመሪያው ቀን ላይ ግን ጠይቄ ነበረ በሽተኞች ወጣችሁ ከኔ ጋር እንድትሆኑ ለመጠየቅ. Today so many people came out. ዛሬ ግን በጣም ብዙ ሰው መጥቷል. 예.
여러분 이 영적 프레셔라는 것이 여러분에게 이 만병의 근원이라는 걸 알아야 돼요. You need to realize that the root of all of your issues come from spiritual pressure. ታውቁት የሚገባው ከመንፈሳዊ ጫና የተነሳ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚፈጠሩት። 여러 가지 이유가 있지만 일단 이 율법과 종교의 묶임들이 여러분 너무 강해요. And there are many reasons, but especially you have too much the bindings of religion and legalism. በዚህ በሃይማኖት መንፈስና በተለያዩ ነገሮች ብዙ መጠቃት ስላለ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች በህይወታችሁ እየሆኑ ያሉት። 거기다가 이제 이슬람의 영들이 강해요. And also the spirit of Islam is also very powerful here. የእስልምና መንፈስ በራሱ ትልቅ ችግር አለበት። 내가 새벽에 그 들려오는 아잔 소리를 들으면서 얘네들이 영이 움직이는 걸 봤어요. This morning I heard the sound of those Islamic worship and I can feel their power. እና በዚህ ጠዋት ላይ ሰምቻለሁኝ የእነሱን ድምጽ የሚያሰማውን ነገር ከርቀት ላይ ሲነገር 여러분들 그런 영과 매일같이 싸워야 돼요. Every day you must fight against these spirits. እና ሁልጊዜ ይህንኛውን መንፈስ ልትቋቋሙት ይገባል። 또 여러분 모두에게 주술의 영이 굉장히 강해요. And also the power of witchcraft and sorcery is also powerful here. እዚህ የጥንቆላና የድግምት መንፈስ ራሱ ጠንካራ በሆነ ሁኔታ ነው ያለው። 아까 사역하는데 보니까 몇몇 사람은 이 가게 이런 주술의 영 주술하는 사람들이 있더라고요. And when I would pray for some of you, I realized that you have relatives who are either indulging in witchcraft or influenced by witchcraft. በአንድም በሌላ ይሁን ከእናንተ ጋር አብረን በምንጸልይበት ጊዜ በዘመዶቻችሁ ይህንን የጥንቆላ መንፈስ እናየዋለን በመንፈስ። 그런 사람들은 더더욱 영적 싸움을 해야 돼요. And people like you need to fight even more. እና እንደናንተ ያሉ ህዝቦች ብዙ ውጊያ ውስጥ ያሉ ስለሆኑ ብዙ ጸሎት ልታደርጉ ይገባቸዋል። 여러분 거의 모든 사람을 내가 등 때리면 여러분 등 못 견딜 만큼 아파요. And all of you, when I pat you on the back, you cannot withstand the pain. እና ሁላችሁም በዚህ በምትመጡበት ጊዜ በጣም ብዙ ስቃይ ያስተናገዳችሁ ነው ወደዚህ የመጣችሁ። 왜냐면 이게 영적 프레셔란 말이죠. Because there's spiritual pressure on you. ምክንያቱም መንፈሳዊ ጭቆና ስላለ ነው። 자, 여러분들 이 영으로 늘 충만해서 But you must be filled in the spirit all the time በመንፈስ ሁል ጊዜ ልትሞሉ ይገባችኋል። 강건해야 돼요. and be strong. 아멘. በርቱዎች ሁኑ። 자, 그럼 이제 우리 에베소로 가자 말이에요. Then let us go into the book of Ephesians. 자, ወደ ኤፌሶ መጽሐፍ እንሂድ። 자, 오늘은 에베소서 4장 Today we'll look into chapter 4. ዛሬ የምናየው ምዕራፍ 4 ቁጥር 7절부터 16절까지 보겠습니다. We're going to look from verse 7 to verse 16. ከሰባተኛው ቁጥር እስከ 16ኛው ድረስ ነው የምናየው። ባጆቻችሁን እያደረጋችሁ እንድትመጡ ባካችሁን። 자, 우리 어제 2장 봤는데요. So yesterday we looked into chapter 2. ትናንትና ምዕራፍ 2ን ተመልክተናል። 자, 5가지를 십자가의 날마다 쪼개야 된다 그랬어요. We said we need to nail 5 things to the cross every day. ሁልጊዜ በተሰቀለው በክርስቶስ መስቀል ላይ 5 ነገሮች ማሰብ እንዳለብን ነግሬያችኋለሁ። 그리고 이제 믿음이 선물이란 것도 얘기했어요. And we also talked about how faith was a gift. እና እምነት ስጦታ እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ። 예. 이 십자가의 5가지 쪼갤 때 여러분들에게 나타나는 놀라운 일들은 뭐냐면 And what happens after we nail these 5 things to the cross? ክርስቶስ በመስቀል ላይ በመሰቀሉ ምክንያት እነዚህ ስጦታዎች እንዴት ነው በህይወታችን ላይ 예수 የሆኑት? 죽음 내 죽음, His death becomes my death. እና ሞቱ ሞታችን ሆነልን። 예수 장사 내 장사, Jesus' burial is my burial. እና የክርስቶስ መቀበር ደግሞ የኔ 예수 መቀበር 보좌 ሆነ። 내 보좌, His throne is my throne. እና ኢየሱስ በዙፋን መቀመጥ ለኔ መቀመጥ ሆነልኝ። 예수 부활 내 부활이 먼저네. Well, first His resurrection is my resurrection. እና ኢየሱስ ትንሣኤ የኔ ትንሣኤ ሆነልኝ። 예. 그리고 예수 보좌 내 보좌, And then His throne is my throne. እሱ በዙፋን ላይ ሲቀመጥ የኔ መቀመጥ ሆነ። 예수 강림 내 강림. His coming is my coming. እና የመምጣቱ ነገር ለኔም መምጣት ሆኖልኛል። 이것이 여러분들에게 실적인 현상 나타나는 일들이라는 거예요. These are the practical events that happen to you when you nail these things to the cross. ክርስቶስ በመስቀል ላይ በሚሰቀልበት ጊዜ የተከናወኑት 5ቱ ተግባራቶች እነዚህ ናቸው። 자, 이제 11절부터는 이제 사도 바울이 이러한 모든 왕적인 회복을 하기 위해서는 이제 이방과 유대인이 하나 된 교회를 이루어야 된다는 거예요. So in order to talk about this completion, Paul is saying that it's important for the Jews and the Gentiles to come together in the church. እና ይህንን ነገር ጳውሎስ ሲያጠቃልል አሕዛብና አይሁድ በአንድነት በመጠቃለል በቤተ ክርስቲያን መሆን እንዳለባቸው በማስተማር ነው የጨረሰው። 예, 거기 15절에 보니까 이 둘이 하나가 되어서 한 세 사람을 지어 화평했다고 그랬어요. So in verse 15 it says they have come together from every 15절. 15절 맞잖아. 거기 이 둘로 자기 하나에서 한 세 사람을 지어 화평하게 하셨다. 2장. 2장 15절. Chapter 2 verse 15 it says that he might create in himself one new man in place of two, so making peace. Chapter 2 verse 15. እርሱ ሰላማችን ነውና ሁለቱን ያዋሃደ
በአዋጅ የተነገሩትን የትእዛዛትን ሕግ ሽሮ በመካከል ያለውን የጥል ግድግዳ በስጋው ያፈረሰ ይህም ከሁለታቸው አንድን አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሰላምን ያደርግ ዘንድ 자, AD 70년 전까지 이방인과 유대인은 한 교회 안에 있었어요. Before AD 70, the Gentiles and the Jews were in one church. እና ከ70 ዓመተ ምህረት በፊት በቤተ ክርስቲያን ሁለቱም በአንድነት በጋራ ነበር የሚያመልኩ የነበሩት። 이 둘이 분리될 때는 그런 하나님 원하시는 그런 하나된 교회를 잃어버린단 말이죠. But when they were separated, they went against the will of God for the Gentiles and the Jews to be united. እና የእግዚአብሔርን ፈቃድ በመቃወም እነዚህ ሁለቱ አንድ የነበሩት እንደገና ተመልሰው ተለያይተዋል። 그러니까 이방인 교회는 유대인들에 의해 세워진 교회를 우리가 이뤄간 거예요. And the Gentile churches were built out of Jewish churches. ከአሕዛብ ውጪ የሆነ ከአይሁድ ውጪ የሆነ የአሕዛብ ቤተክርስቲያን ተገንብቶ ነበር። 어제도 말했지만 그런 3000년의 이런 진리의 흐름 속에서 유대인에 의해서 교회가 세워진 거예요. Like I said yesterday, the church has been built from this 3,000-year-long Jewish history. እና ይቺ እንግዲህ እኛ ባለፈው ቀን እንደነገርኳችሁ ቤተክርስቲያን ተመስርታለች ብለን ማመን ያለብን ከዛኛው በፊት ነው። ከአይሁድ መነሳት ጋር ከአይሁድ መመስረት ጋር ባለው ላይ ነው። Can you stick your mic closer? 자, 그러니까 우리 심지어 인도의 이 아시아의 모든 교회들도 유대인에 의해서 세워진 거죠. And even all the churches from Asia were built through the Jews. እና ሁሉም አብያተ ክርስቲያናቶች የአይሁድ አብያተ ክርስቲያናት በእስያ ያሉት የተመሰረቱት በዚህ መንገድ ነበር። 예, 인도에 도마가 와서 교회를 세웠단 말이죠. Because Thomas came to India to build churches, right? እና ቶማስ ወደ ህንድ መጥቶ ነበረ ቤተክርስቲያንን ለመገንባት። 그러니까 교회는 이 유대인과 이방인이 분리될 수가 없는 거예요. So in the church, the Jews and the Gentiles cannot be separated. በዛ ጊዜ ሁለቱም አልተነጣጠሉም ነበር፣ አይሁድም አሕዛብም። 그건 여러 가지 측면이 있지만 And there are many aspects to this. በዚህ ብዙ አመለካከቶች አሉ። 일단 진리라는 그런 5,000년의 흐름을 본다면 우리는 절대 유대인과 분리될 수 없어요. According to the truth of the past 5,000 years, it says that we cannot be separated from the Jews. እና እንደምናየው ከ5000 ዓመት በፊት ከነበረው እውነተኛ የወንጌል የቃሉ እውነት መለያየት አልነበረባቸውም። 자, 그리고 유대인에게는 그 야훼 신앙의 순수성을 우리가 외면하면 안 돼요. And we cannot ignore the pure spirituality of Yahweh that is present within the Jews. እና የእውነተኛውን የያህዌን መገኘት በአይሁድ ህልውና ውስጥ መለያየት በአይሁድና በአሕዛብ መለያየት መጥፋት አልነበረበትም። 예, 그렇기 때문에 유대인과 이방인은 하나의 교회를 이뤄가요. This is why the Gentiles and the Jews must unite to form one church. 자, እና ሁለቱም አንድ ሆነው ነው አንዲትን ቤተክርስቲያን ሁለቱም አይሁድም አሕዛብን በጋራ በመስራት ያለባቸው። 자, 그래서 이 하나된 교회를 이제 20절에 이제 뭐라고 표현하는 거니? And verse 20 expresses what this church means. ሁለተኛው ተራ ቁጥር ላይ Verse 20. ሀያኛው ቁጥር ላይ Chapter 2, verse 20. በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታነጻለችና የማዕዘንም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ነው። 자, 거기 사도들과 선지자 터 위에 세우심을 입었다 그랬어요. It says it was built on the foundation of the apostles and the prophets. በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ነው የታነጸችው። 그리고 그 위에 예수께서 친히 모퉁이 돌이다 그랬어요. And Christ Jesus himself being the cornerstone. እና የማዕዘኑ ራስ ደግሞ ክርስቶስ ነው። 자, 그러니까 이 사도 선지자는 에베소 4장 11절 직접적으로 얘기하는 거예요. So when we're talking about prophets and apostles, it is referring to Ephesians 4:11. እና የሐዋርያትና የነቢያትን ስናነሳ የምናነሳው ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ኤፌሶን መጽሐፍ ነው። 자, 그러니까 우리가 교회 성경 전체를 볼 때 교회라는 이 기초를 두 군데서 볼 수 있는데. So when we look at the Bible, we can find the foundation of the church in two places. እና መጽሐፍ ቅዱስን ስንመለከት እውነተኛ የሆነውን በእውነተኛነት የተመሰረተውን ነገር እንመለከታለን። 예, 이거 첫날도 말했지만. Like I said on the first day. በመጀመሪያ ቀን እንደተናገርኩ 일단 마태복음 16장에서 그것을 볼 수 있어요. We can first see in Matthew 16. እና በማቴዎስ ምዕራፍ 16 ላይ ነው ቤተክርስቲያን የተመሰረተው። 예수님께서 베드로 위에 교회가 세워진다 그랬어요. Jesus said he will build the church on top of Peter. እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ጴጥሮስ በሚባለው አለት ላይ ነው ቤተክርስቲያኑን የገነባው። 직접적으로 반석이라고 얘기했죠. 그렇죠? Directly he called him the solid rock. እና ያንን ስለ ጠንካራው አለት ነው እየተናገረ የነበረው። 피터라는 의미가 반석이라는 의미예요. Because his name means solid rock. ጴጥሮስ የሚለው የስሙ ትርጓሜ አለት ማለት ነው። 그러니까 그 반석은 주님께서 두 가지 의미를 갖고 얘기를 하신 거예요. And when Jesus says solid rock, he has two meanings in it. እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለት ብሎ ሲናገር ሁለት ትርጓሜዎች አሉ። 그것은 예수님 자신이에요. He was referring to himself. ስለ ራሱ ነው እየተናገረ ያለው.
예, 그리고 피터예요. And also he was referring to Peter. እና ሌላው ደግሞ ስለ ጴጥሮስ ነው 자, እየተናገረ ያለው። 그러니까 교회는 예수님 위에 그 예수님과 연합된 목회자에 의해서 세워진다는 So 거예요. the church is built on top of Jesus and the apostle that is connected with Jesus. እና የቤተ ክርስቲያን የምትመሰረተው በክርስቶስ ላይ ነው። እንደገና ደግሞ በጴጥሮስ ከጌታ ጋር ባለው ግንኙነት ላይ ነው። 예, 그러니까 그 목회자가 누구냐? 이게 하나님의 교회냐 아니냐를 가르는 중요한 사람들이죠. So depending on who the pastor is, you can tell whether or not that church belongs to God. ማንም ቤተ ክርስቲያንን በየትኛውም ፓስተር ፕላንት ያድርጋት በፍጹም የመሰረታት 예, ራሱ የእግዚአብሔር ቤተ 예수 ክርስቲያን። 그리스도를 만나서 그가 누구인지를 아는 종. A servant that has seen Jesus Christ and knows who he is. እና ያ አገልጋይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን መሆኑን ማወቅ አለበት። 예, 그래서 그분이 왕인 것을 고백한 자들. And those who are able to profess that Jesus is king. እና እነዛ ኢየሱስ ጌታ ንጉስ እንደሆነ የሚናገሩ 예, 그러니까 그게 교회의 기초란 말이죠. That is the foundation of the church. 그러니까 여러분, 야 ነው እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን መሰረቷ። 그러니까 여러분을 보면 여러분 교회가 하나님의 교회인지 아닌지를 아는 거예요. So when I look at you, I can tell whether or not your church belongs to God. እና የትኛችሁም የመሰረታችሁት ፕላንት ያደረጋችሁት ቤተ ክርስቲያን ቢኖር ያቺ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ናት። 여러분이 그렇게 중요한 사람들이에요. This is how important you are. ያ ነው እንግዲህ ለዚህ ነው እናንተ አስፈላጊ ናችሁ ያልኳችሁ። 또 이제 뭐 말라기서 같은 거를 우리가 봐야 되지만 And we need to go through the book of Malachi as well. እና ልንሄድ የሚገባን ወደ መጽሐፍ ወደ ትንቢተ ሚልክያስ መጽሐፍ ነው። 이 목회자가 얼만큼 엄청난 사람들인가 이 말라기를 통해서 우리가 이제 봐야 돼요. Through Malachi, you realize how tremendous and significant pastors are. እና እውነተኛና ተገቢ የሆነውን ነገር የሚያደርገውን 하나님은- አገልጋይ የምናገኘው በሚልክያስ መጽሐፍ ላይ ነው። 하나님은 지난 5,000년 동안 이런 거룩한 종들이 계속 나타나는 꿈을 놓지 않고 계세요. God had a dream for the past 5,000 years for his glorious servants to rise. እና እግዚአብሔር ይህንን ነገር ያሰበው ከ5000 ዓመት በፊት ነው ክብር የሞላበትን ቤተክርስቲያን መመስረት። 바로 당신의 교회의 이 운명이 바로 그 종들에게 달려 있는 거예요. Because the fate of his churches belong to his servants. እና የአማኝ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን በእምነት ላይ የምትመሰረት ናት። 이게 하나님의 5,000년의 꿈이에요, 꿈. This is the 5,000-year dream of God. ይሄ የእግዚአብሔር የ5000 ዓመት እቅዱ ነው። 예, 이거 뭐 내가 하는 말이 아니라 말라기에 나오는 얘기들. And these are not my words. It is written in the book of Malachi. እኔ የኔ ቃል አይደለም። ያንን ሄዳችሁ ሚልክያስ መጽሐፍ ላይ ልትመለከቱ ትችላላችሁ። 하나님은 지금도 이 이디오피아에 그런 거룩한 종이 일어나기를 원하고 So 있어요. even now, God is dreaming of his glorious servants to rise in Ethiopia. እንደዚህ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እግዚአብሔር ክብር የሞላባትን ቤተክርስቲያንን የመስራት እቅድ አለው። 아멘. 네. 어쩌록 그 하나님의 꿈이 이루어지는 여러분 되기를 원합니다. And I hope that you will be the fulfillment of his dreams. እና የእግዚአብሔር ህልም ሙላቶች ትሆናላችሁ እናንተ። 아멘. 자, 오늘 이제 두 번째로 교회의 모습이 이제 20절에 나온 거예요. Secondly, in verse 20, we can see the image of the church. እና ሁለተኛ ላይ ደግሞ የምንመለከተው በቁጥር 22 ላይ የቤተ ክርስቲያንን 우리 መልክ ነው። 1장 20절부터 23절까지 이 하나님이 이 세상을 통치하는 원리를 배웠어요. From chapter 1, verse 20 to 23, we saw what principle God uses to rule over this world. እና በመጀመሪያው ላይ በምዕራፍ 1 ቁጥር 22 እና 23 ላይ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያኑ ምን እንደሚሰራ እና የሚሰራበትን መርህ ነግሮናል። 예수 그리스도, Jesus Christ, ኢየሱስ ክርስቶስ፣ 교회, church, ቤተ ክርስቲያን 만물. and then creation. እና ፍጥረት። 이 관계에서 주님은 만물을 다스리고 계세요. God rules over the universe through this relationship. እግዚአብሔር የሚሰራው በእነዚህ ሰንሰለቶች ውስጥ ነው። 그래서 교회는 그의 몸이라고 말했어요. And that's why the church is the body of Christ. ለምንድነው እሱ ቺናት የክርስቶስ ቤተክርስቲያን የአካሉ ናት ብለን የምንለው? 교회는 그의 머리인 그분으로부터 명령을 받아서 움직이는 곳이에요. So that's why the church must move according to the orders of the head. ስለዚህ ቤተክርስቲያን በክርስቶስ ራስ በሆነው ትእዛዝ ስር ነው መንቀሳቀስ ያለባት። 우리는 생각하는 존재들이 아니에요. We are not beings who should think. እና We are not beings who should be the one thinking. እና እኛ እንደ መንፈሳዊ ሰው ስናስብ የምናስበው ይሄን 모든 생각은 주님이 하시는 거예요. All the thoughts are decided by God, by Jesus. ሀሳቦቻችን ሁሉ መወሰን ያለባቸው በእግዚአብሔር 그리고 በኢየሱስ ነው። 몸은 순종하면 되는 거예요. And all the body needs to do is obey. ሁሉም አካል መታዘዝን መማር መቻል አለበት። 그러니까 뭐 목회라는 거는 그런 측면에서 아주 단순하고 쉬운 거예요. So in this way, pastoral ministry is very simple and easy. በዚህ መንገድ ከሆነ የመጋቢነት አገልግሎት ቀላልና ተገቢ የሆነ ይሆናል። 내가 생각할 필요 없어요. Because I don't have to think.
እንደዚህ ከዚህ በላይ እንድታስቡ አይደለም። 내가 계획할 필요 없어요. I don't have to plan. እንድታቅዱ አይደለም። 예. 내가 가진 것으로 뭘 할 필요 없어요. I don't have to do anything with what I have. እና እኔ ያልኩትን ነገር ያስኩትን ነገር እንድታደርጉ አይደለም። 그분이 모두 주어지는 것으로 하면 되는 거죠. I just live off of the things that He gives me. እና እሱ እኔ የምሰራውን ነገር እሱ የሰጠኝን ነው የምሰራው። 안 주면 안 하면 되는 거예요. If He doesn't give, I don't do. እሱ ካልሰጠኝ ልሰራው አልችልም። 이게 간단한 일이에요. This is simple. ይህ በጣም እጅግ ቀላል። 그러나 당신은 당신의 교회를 무한대의 책임을 갖고 있어요. But God is fully responsible for His churches. እግዚአብሔር ብቻ ነው ሙሉ ኃላፊነቱን የቤተ ክርስቲያኑን የሚወስደው። 안 주실 수가 없어요. So that's why He will not neglect you. ለዚህ ነው ጌታ አይተዋችሁም ያልኳችሁ። 아멘. 아멘. አሜን። 그러니까 교회는 여러분이 주인이 아니에요. So you are not the owners of your churches. እና እናንተ ባለቤት አይደላችሁም የቤተ ክርስቲያናችሁ። 그분이 주인이에요. He is the owner. እሱ ነው ባለቤት። 그분이 책임져요. He is responsible. እሱ ነው ኃላፊነቱን የሚወስደው። 자, 그러니까 교회는 그분의 수준과 기준과 그분이 원하는 내용대로 교회를 만드시는 거지. So He created the church according to His standards, His level. እሱ በራሱ ልኬታና ማንነት ልክ ነው ቤተ ክርስቲያንን የሰራት። 목회자가 가지고 있는 그 무엇인가를 가지고 교회를 만드는 게 아니에요. He did not create the church with what is within the pastor. እና በቤተ ክርስቲያኑን በመጋቢው አማካኝነት ነው ሊሰራት 그러니까 የፈለገው። 목회자로서 가장 중요한 모습은 날마다 자기 것을 포기하는 거예요. So the most important attitude of a pastor is to give up your own things every day. ለዚህ ነው የመጋቢው ዋና ተግባሩ በየዕለቱ ራሱን ለእግዚአብሔር መስጠት መቻል ነው። 내 생각을 포기하고 To give up your own thoughts, ሐሳባችሁን 내 ሰጡታላችሁ 방법을 포기하고 to give up your own ways, እና መንገዳችሁን 내 ሰጡታላችሁ 가능성을 포기하고 to give up your own possibilities, እና ይሄ አለን የምትሏቸውን ችሎታዎቻችሁን ሁሉ 그분이 በሙሉ 주시는 አሳልፋችሁ 것들을 ትሰጣላችሁ። 받아서 하는 거예요. and just live according to what He gives you. እና መኖር ያለባችሁ እንድትኖሩ በተፈቀደላችሁ ልክ 자, ብቻ 그래서 ነው። 어제 2장 얘기하면서 가장 중요한 하나님과의 삶의 패러다임 어떻게 된다 그랬어요? So yesterday we talked about the most important paradigm when it comes to living with God in chapter 2. እና እንዴት አይነት ኑሮ መኖር እንዳለብን ትላንትና በምዕራፍ 2 ላይ በደንብ ተነጋግረናል። 빈손 들고 가면 If you come with empty hands, እና በባዶ እጆቻችሁ የምትመጡ 그분이 ከሆነ 믿음을 선물로 주시고 then He'll give you the gift of faith. እና የእምነትን ስጦታ ይሰጣችኋል። 그 믿음에 모든 걸 담아 And 주시는. everything else He will store in that faith. እና ሁሉም ነገር የታጨቀው በዚህ እምነታችሁ ውስጥ ነው። 네. 자, 그러니까 내가 30년 동안 사역을 하면서 So while I've been ministering for over 30 years now, so this is all that the enemy can do to us. ጠላት ሊያደርገው የሚፈልገው ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ነው በቃ። 자, 오늘 마지막 날이에요. And this is the last day. እና ይሄ ዘመን ፍጻሜ ነው። 예, 승리의 축제의 날이에요. It's a celebration of victory for us. እና ለኛ ግን የድል ብስራት ይሆንልናል። 아멘. 예. ሃሌሉያ። 아멘. 자, 그러니까 지금도 마찬가지예요. So it's the same for us now. ይሄ ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው ለኛ። 여러분은 하나님께 지금 믿음의 그릇을 가지고 나가기만 하면 돼요. All you have to do is come before the Lord with that vessel of faith. እና በእምነት ባዷችሁን ትመጣላችሁ። 그러면 그분이 모든 걸 담아 주시죠. Then He will store everything within you. እና እሱ መጥቶ በእናንተ ውስጥ ሁሉንም ነገር 자, ያድሰዋል። 나는 30년 동안 하나님께 돈 달라는 기도 안 했어요. Never once in my 36 years of serving the Lord did I ask for money. እኔ በ36 ዓመት የአገልግሎት ጊዜ ውስጥ 예. ዋና ነገሬ ገንዘብ አልነበረም። 나는 30년 동안 하나님께 능력 달라는 기도 안 했어요. I've never prayed for power እና ስለ ኃይል ብዙ አልጸለይኩኝ። 하나님과 나는 그런 관계가 아니에요. because that's not the relationship that I have with God. እኔ በዛ አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነትን 나는 እያደረኩኝ 오직 하나님께 ነበር። 믿음을 달라고 기도했어요. I only ask for faith from God. እግዚአብሔር ፊት ስላለ ታማኝነት ነው እየጸለይኩኝ ነበር። 그분이 그럼 다 담으셔. Then He will store everything else within me. እና እሱ በእኔ ውስጥ ሁሉንም ነገር ያድሳቸዋል። 예, 나는 하나님께 돈 구하고 그리고 능력 구해서 내가 살아가는 그런 존재로 나와 하나님과는 만나지 않았어요. I'm not a being where I encounter the Lord to ask for money and power. እና እግዚአብሔርን ለመገናኘት ለገንዘብና ለኃይል ብዬ የሄድኩበት ጊዜ የለም። 나는 종이지 내가 무엇을 할 수 있는 그런 주인의 역할을 할 수 있는 사람이 아니란 말이에요. I'm just a servant. I'm not the master who can do something by himself. እኔ ሎሌ ነኝ እንጂ አለቃ አይደለሁኝም። 예, 여러분 종살이가 그래서 편한 거예요. This is why it is easier to live as a servant. እና ለአንድ አገልጋይ ቀላሉ ነገር ይሄ ነው። 주인이 주는 거 받기만 하면 되니까. Because all you have to do is receive from the master. ልክ ነው። ቀላሉ ነገር ካለቃችሁ ወይም 주인이 ከበላያችሁ መቀበል ነው። 명령하는 대로 그것만 하면 되니까. And do according to what the master orders you to do. እና የበላያችሁ አለቃችሁ የሚላችሁን ነገር ማድረግ ነው የሚቀለው። 그러니까 이 종살이가 불편하다, 힘들다 그러면 이건 문제가 있는 거예요. So if you don't like being a servant, then there's something wrong.
እንደ ሎሌ እንደ አገልጋይ መሆን ካቃታችሁ 예, አንድ ትልቅ ችግር አለ 여러분의 ማለት 주인에게 문제 있든 아니면 여러분에게 문제 있든 Either there's a problem with your master or there's a problem with you. እና ችግሩ ያለው ካለቃችሁ ነው ከጌታችሁ ነው ወይንስ ከእናንተ ከሎሌው 그러나 주인과의 관계에서 문제가 없다면 이렇게 그분이 주는 거에서는 문제가 없어요. However, if you don't have any relationship problems with your master, then there's no problem with receiving from him. እና ከጌታችሁ ጋራ ትክክለኛ የሆነ ግንኙነት ከሌላችሁ ብቻ ነው እንደዚህ አይነቱ ችግር ሊፈጠር የሚችለው 그분은 내가 필요한 모든 걸 다 알고 있어요. He knows what I need. ምን እንደሚያስፈልገኝ እሱ ያውቃል 예, 그러니까 뭐 굳이 그런 걸 구할 필요 없어요. So I don't really have to ask for anything in specific. እና ምን እንደሚያስፈልገኝ ነገር እንኳን ለመጠየቅ አቅሙ 그러니까 የለኝም 나는 하나님께 구하는 것은 믿음과 영광을 구해요. So I only ask for faith and glory from God. እና እኔ አንድ ነገር ብቻ ነው የምጠይቀው እሱም እምነትና ክብርን ብቻ 아멘. Amen. 근데 이거 뭐 나만이 아니라 여러분도 마찬가지일 거예요. And this is not the case for me, it's for everyone. ይሄ የኔ ችግር ብቻ አይደለም የሁላችሁም ችግር ነው 이 종들 아니에요. 여러분 그래서 종이라고 부르는 거예요. This is why we call ourselves the servants of God. እና ለዚህ ነው እኛ ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት አገልጋዮች ነን ብለን ራሳችንን የምንጠራው 아멘. Amen. አሜን 그래서 이제 우리가 20절을 지금 보고 있는데 So right now we're looking at verse 20. እና አሁን የምንመለከተው ቁጥር 20 ነው 자, 그러니까 이 에베소 4장 11절은 지금 이 상황에서 보면 바로 교회의 터가 되는 거예요. So when you look at Ephesians 4:11, that becomes the foundation of the church according to 20, verse 20. 파운데이션 쓰지 말고 랜드가 되는 랜드가 아니에요. The ground beneath the church for Ephesians 1. የኤፌሶን ምዕራፍ 20 ላይ ያየነውን ቁጥር በኤፌሶን ምዕራፍ 4 11 ላይ ያለው መሰረት ሆኖ ነው የሚያገለግለው 예, 그 위에 예수님이 모퉁이 들여서 교회가 지어지는 거예요. On top of that, Jesus became the cornerstone in which the church is built on top of. እና እሱ የቤተ ክርስቲያን የማዕዘን ራስ ሆኖ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ላይ መሰረትን ያንጻል 21절까지 보자면 So let us go to verse 21. ወደ ቁጥር 21 ስንመለከት 예, 그분이 모퉁이 되어서 이제 건물마다 연결돼서 성전이 되었다 이렇게 얘기하고 있어요. He became the cornerstone in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. እንደዚህ ይላል በእርሱ ህንጻ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል ይላል 자, 그러니까 그림을 여러분이 그려야 돼요. So you need to depict this picture. እና ይህንን ስዕል በደንብ እንድታገኙት 자, ያስፈልጋል 사도 선자 이 에베소 4장 11절이 땅이 되는 거고 So Ephesians 4:11, apostles, prophets, they will become the land. እና ያያችሁት በኤፌሶን 4:11 ላይ ያለው ሐዋርያትና ነቢያት መሰረት ናቸው 주님이 모퉁이 돌이 돼서 On top of that, Jesus became the cornerstone. እና ክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ የማዕዘን ራስ ሆኖ ተቀምጧል 거기에 건물이 지어지는 거예요. And that's where the building is formed, is built. እና ያ ህንጻ የሚታነጸው በዛ መንገድ ነው 예, 그것을 성전이라고 말해요. We call that the holy temple. እና ያ ነው እንግዲህ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ተብሎ የተጠራው 이건 정확히 지성소다 이렇게 얘기할 수 있어요. And this is referring to the holy of holies. ይሄ ነው እንግዲህ ቅድስተ ቅዱሳን ተብሎ እየተጠቀሰ ያለው 그러니까 보세요. 만에 하나 교회가 이 사도와 선자 에베소 4장 11절의 시스템이 없다면 If for some reason the church does not have the system of Ephesians 4:11, እና ኤፌሶንን 4ን በተመለከተ ቤተክርስቲያን በተገቢ መንገድ የሆነ መዋቅር የላትም 자, 이 호텔이 지금 지어졌어요. 그렇죠? for example, this building, this hotel was built. እና ይሄ እንግዲህ እንበልና ምሳሌ ነው 근데 የሆቴል ህንጻ ነው 이 호텔에 지금 안고 있는 이 땅이 이 호텔이 주인이 아니라면 But let's say the land that the hotel was built on top of did not belong to the owner of this building. እና የሆቴሉ መሰረት ከላይ ቢሆን የዚህ ሆቴል ባለቤት Then this hotel will always be unstable. እና መሰረቱ ከታች መሆን ቀርቶ ወደ ላይ ከሆነ ህንጻው ሊቆም አይችልም 땅 주인이 내 땅 내놔 그러면 이 호텔은 아무것도 못 하는 거예요. Because if one day the owner of the land says, I want my land back, then the hotel can do nothing. እና መጥቶ የሆቴሉ ባለቤት ባለበት ሁኔታ ውስጥ መሬቱ የኔ ነው መልስልኝ ብሎ መናገር ይችላል ማለት ነው ባለቤቱ 이 땅 내 땅 이 건물 다 부셔 나 내 땅 가져갈래 이러면 다 이 호텔 부셔야 돼요. If the owner says, no, burn this building to the ground because I want to take the land back, then the hotel owner has to do so. ምንድነው የሚያደርገው ሆቴሉ ይቃጠልና እኔ መሬቴን ወስዳለሁ የሚል ጥያቄ ቢያቀርብ ባለቤት 자, ይሆናል 그러니까 보세요. 교회가 마찬가지예요. And it's the same thing for the church. ለቤተ ክርስቲያንም ይሄ ነው የሚሆነው 이 መዘበራረቅ 시스템이 없어서 터가 없는 교회는 늘 교회라는 것을 이뤄 나갈 수 없는 거예요. A church without this system, without this land, can no longer operate as a true church. በእውነተኛ መሰረት ላይ ያልተመሰረተች ቤተ ክርስቲያን ሁል ጊዜ የዚህ አይነት መናጋት ይገጥማል 그러니까 에베소 4장 11절 시스템은 반드시 우리 하나님의 교회에 있어야 되는 거예요. That's why it's a must for us to have the system of Ephesians 4:11 within our churches.
በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በዚህ አይነት የእዝ ሰንሰለት የተቀመጠ ስርዓት ሊኖረን ይገባል። 이제 오늘 이제 그거 볼 거예요. And that's what we're going to look at today. ዛሬ በዚህ ቀን የምንመለከተው በዚህ ምክንያት ነው። ይሄንን 그런 온전한 교회를 우리는 성전이다 지금 바울이 얘기하고 있어요. And that perfect church is what we call the Holy Temple. ያቺ ፍጹም የሆነችው ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ትባላለች። 자, 바울이 성전이라고 말할 때는 When Paul says Holy Temple, እና ቅዱስ ቤተ መቅደስ ሲል ጳውሎስ 고린도서 3장 16절에도 얘기하고 있지만 it's written in 1 Corinthians 3:16. እና እየተናገረ ያለው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6:16 ላይ ያለው 예, 6장 19절인가 보다. Or is it 6:19? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 19 6장 19절에 보면 If you look at 1 Corinthians 6:19, 3장 10절 맞네. or it's 3장 10절 맞아. 3:16. 예. 1 Corinthians 3:16. 치유사겠더니 피곤한가 보네. I'm a little tired after the healing ministry. 자, 3장 10절 보세요. 1 Corinthians 3:16. እሺ 3 አንደኛ ቆሮንቶስ 3:16 자, 너희는 너희의 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 건지 알지 못하느냐? Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን? 예, 성전 얘기 나오죠, 그렇죠? Now this is talking about God's temple, right? እና ይሄ ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የተባለበት 자, ምክንያት። 17절이 중요해요. But verse 17 is important. ቁጥር 17 ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይናገራል። 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하리라. If anyone destroys God's temple, God will destroy him. ማንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እሱን ያፈርሰዋል። 하나님의 성전은 거룩하니 너도 그러하니라. For God's temple is holy and you are that temple. የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና ያውም እናንተ ናችሁ። 자, 바울은 지금 구약의 지성소의 영광을 지금 표현하고 있는 거예요. Paul is trying to express the glory of the Holy of Holies in the Old Testament. እና ታውቃላችሁ ጳውሎስ እየተናገረ ያለው ያ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ክብር የሞላበትን ያን ቅድስተ ቅዱሳን እየነገረ ነው። 대속죄일 날 대제사장이 이제 지성소로 들어갈 때 On the Day of Atonement, when the high priest goes into the Holy of Holies, በስርየት ቀን ሊቀ ካህኑ የሚሄደው ወደ ቅድስተ ቅዱሳን 그러나 ውስጥ 직접 하나님이 임재하셔서 거기에 하나님의 임재 가득 차워지게 돼 있어요. God's personal presence comes into the Holy of Holies and fills it. የእግዚአብሔር ፍጹም የሆነ ህልውናው በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ይገኛል። 그래서 대제사장이 죽지 않기 위해서 어떻게 해야 되냐면 So what must the high priest do to not die in that presence? እና በዛ ስፍራ ላይ ሊቀ ካህኑ ላለመሞት ምንድን ነው የሚያደርገው? 향을 피워서 자기 몸을 가려야 돼요. He needs to burn the incense so that the smoke will cover him. አዎ እጣን ማጠኛውን ይዝና እጣን በላዩ ላይ 아ድርጎ በእጣኑ ጭስ ይሸፈናል። 그리고 자기의 모든 죄를 속하는 속죄제를 완벽하게 드려야 돼요. And he need to give a sacrifice for the atonement of his sins. የኃጢአት ስርየት ማድረጊያውን ይዞ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ይገባል። 그리고 전혀 죄의 정보가 없는 그 깨끗한 피만을 가지고 거길 들어가야 돼요. And he need to bring a pure blood that is without any record of sin into that sanctuary. እና ወደዛ ይዞት የሚገባው ምንም አይነት የኃጢአት ንክኪ የሌለው ንጹህ የሆነ ደም ይዞ 그리고 ይገባል። 자기가 제사장으로서의 직임을 감당했던 모든 그 일마저도 자기 직임마저도 다 내려놔야 돼요. And he needs to let go of all of his priestly duties. ይሄ የሊቀ ካህንነቱ ዋና ተግባሩ ነው። 예, 그리고 깨끗한 세모파만 입고 거길 들어가야 돼요. And only go into the Holy of Holies wearing the white linen. ሊገባ ሲል በነጭ ጋዋን ነው የሚገባው፣ በነጭ ልብስ ነው የሚገባው። 영적으로 보면 여러분도 매일같이 일을 하는 거예요. Spiritually speaking, you are doing this exact thing every day. እና በመንፈሳዊ ዓለም ከፍተኛው ትርጓሜ እንደዚህ ሆነን ነው ይሄንን 자, የምንተገብረው። 이런 모든 과정을 거룩하다 얘기하는 거예요. And this whole process is called holiness. 예, እነዚህ ሁሉ ድርጊቶች፣ ክንዋኔዎች ቅዱስ ተብለው ይጠራሉ። 그 거룩한 임재 가운데 대장에 들어가기 위한 모든 조치란 말이죠. It's all the procedures that the high priest must go through in order to go into that place of holiness. እና ወደዛ ቅዱስ በሆነ ስፍራ ለመግባት መጀመሪያ ቅዱስ መሆን ለሊቀ ካህኑ 자, ይጠበቅበታል። 그러니까 성전이라고 말할 때 So when we refer to the temple, ወደ መቅደሱ ስናመለክት 그것은 거룩한 임재를 얘기하는 거예요. we're referring to this holy presence. እና የምናመለክተው ስለ ቅዱስ ህልውናው ነው። 예, 그 조금이라도 더럽히면 즉사하는 거예요. If there's a little bit of sin within him, then he dies immediately. እና ድንገት ጥቂት የሆነች ኃጢአት ብትኖር ወዲያው ይሞታል። 이게 지금 구약의 모든 그 거룩의
기준을 지금 바울이 그대로 적용하는 거예요. So Paul is applying the exact standard for holiness that came from the Old Testament. እና ያ ነው ቅድስናን በተመለከተ ከቅድስተ ቅዱሳን የሚመጣ መሆኑን ነው እያስተማረ የነበረው ጳውሎስ። 지금 신약의 지성소를 가진 우리들에게 그 거룩의 기준을 그대로 적용하는 The 거예요. same standard for holiness is set for those who are living in the New Testament, and we have the holy temple of God within us. እና የእግዚአብሔር ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደመሆናችን መጠን ከዛ የምንማረው እኛም ለእግዚአብሔር ቅዱስ ቤተ 그래서 መቅደስ ለመሆን መስራት 그날 አለብን። 그러한 모든 영광의 거룩의 기준이 맞아질 때 전 이스라엘의 그 영광의 발산이 일어나는 거예요. So when you're met the standard for holiness on that day, then the glory of God will manifest throughout all of the Israelites. እና ያ የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጠው በሚፈለገው ልክ ለዛ ቅድስና የሚመጠን ነገር ሲኖረን ብቻ ነው። 성전이라고 말할 땐 그건 거룩의 발산이에요. So that's why when we're talking about the temple, we're talking about the manifestation of that glory. ስለ ክብር ስለ ቤተ መቅደስ ስናወራ ስለሚገለጠው በመቅደሱ ስለሚገለጠው ክብር እያወራን ነው። 자, 그다음 절에 보니까 또 처소라는 말이 나와요. And the next verse says sanctuary. መቅደስ የሚቀጥለው ሲናገር ስለ መቅደስ 자, 처소라는 말이 나오죠. What is sanctuary? መቅደስ ምንድን ነው እሱ? 자, 성전은 이제 예를 들면 우리가 영국에 가면 So for example, if you go to England, 예. ወደ እንግሊዝ ሀገር ብትሄዱ 엘리자베스 여왕이 그 베르사유 궁전에 베르사유 아니지? 버킹엄에 있으면 so if Queen Elizabeth was in the Buckingham Palace, እና ንግስት ኤልሳቤጥ ያለችው በርሚንግሃም ባለው ቤተ መንግስት ውስጥ ነው። 예, 그 영국 국기가 이렇게 개양되어 있단 말이에요. then the flag of England will be on top of the palace. እና በዛ ቤተ መንግስት ላይ ያለው የእንግሊዝ ባንዲራ 그러니까 그럼 그 버킹엄에서 여왕의 그 영광이 이제 발산되는 거예요. And through that, they're able to know that the Queen is there and it radiates her glory. እና እሷ እዛ ስላለች በዛ ምክንያት ብቻ ነው ያ 근데 ቤተ መንግስት ክብር አለው የሚባለው። 그 여왕이 궁전을 나와서 다른 곳에 가면 But if the Queen comes out of the palace and goes somewhere else, ንግስቲቱ ከቤተ መንግስቱ ወጥታ የምትሄድ ከሆነ 그곳에 여왕의 깃발이 서요. then they will also bring that flag to the place that she's going. እና ያንን ባንዲራ አንስተውት እሷ ወዳለችበት ቦታ ላይ ይዘውት ይሄዳል። 자, 옛날에 왕들이 And the kings of the previous days, በሚቀጥለው ቀን የንጉስ 전쟁을 나가면 when they go into battle, ወደ ጦርነት በሚገባበት ጊዜ 거기에 왕이 거하는 처소가 장막이 만들어져요. they will create a tent for the king to stay in. እና ንጉሱ በጦርነት ጊዜ ንጉሱ የሚቆይበትን ድንኳን 그래서 ደኮኑለታል። 그 처소에서 왕의 모든 권세가 나가는 거예요. And all the authority of the king is manifested from that tent. እና ሁሉም የንጉሱ ባለሟሎችና ባለስልጣናት በአካባቢው ላይ 자, ይገኛል። 그러니까 보세요. 만약에 우리 집에 미국 대통령이 왔다 그러면 So let's say, for example, the president of America came to my house. እና የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ወደ እኔ ቤት መጣ ቢባል 그럼 우리 집이 백악관이 되는 거예요. Then my house becomes the White House. እና የኔ ቤት በቀጥታ ወደ ዋይት 거기서 ሃውስ 미국 ይቀየራል። 대통령의 권세가 나가는 거예요. And from there, the president of America can manifest his power. 자, 그러니까 እና 보세요. የአሜሪካ መንግስት 지금 ስልጣን በእኔ ቤት ይገለጣል። 바울이 지금 뭘 얘기하냐면 So what is Paul trying to say here? እና ጳውሎስ ምን እያለ ነው ያለው በዚህ ቦታ ላይ? 본성전에 거하신 하나님의 영이 내 안에 있어요. That the Spirit of God, which exists in His headquarters, is also within me. የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ውስጥ ስለሚኖር እናንተ የእግዚአብሔር የስልጣን ስፍራዎች ትሆናላችሁ። 이거는 그분의 임재가 있는 거예요. Which means His presence is upon me. 여러분 안에 የእሱ ህልውና በእኔ ውስጥ አለ። The holy presence of God is within you. ያ የእግዚአብሔር ህልውና ማደሪያ እናንተ ናችሁ። 두 번째, Secondly, ሁለተኛ 본성전이 내 안에 와 있다는 건 그 왕이 지금 전쟁 중이든지 하여튼 그 권세가 지금 움직이고 있다는 거예요. so it means that if the temple of God is within me, then even if the king is at war, that is happening within me as well. እና እኔ ቤተ መቅደሱ ከሆንኩኝ ንጉሱ በእኔ ውስጥ የሚመጣ ከሆነ እኔ ቤተ መቅደሱ በመሆኔ 처소예요, 처소. ክብር Because we are የሞላብኝ in ይሆናል። sanctuary. ያንን ነው እንግዲህ ቤተ 그 መቅደስ 처소에서 የሚለው። 왕의 권세가 나오는 거예요. And in that sanctuary, it manifests the royal authority. እና ቤተ መቅደስ የሚገልጠው የንጉሱን ክብር ነው። 바울이 성전이라고 말할 때는 거룩한 임재를 얘기하는 거고. So when Paul refers to temple, he's referring to the holy presence. እና ጳውሎስ እየተናገረ ያለው የክብር መገለጫነትን ማሳየት ነው። 처소라고 말할 때 그분의 왕의 권세가 나타난다는 거예요. And when he refers to sanctuary, he's talking about this royal authority. እየተናገረ ያለው ስለ ቤተ መቅደስ ሲናገር የንጉሱን የነገስታቱን ክብር ነው የሚናገረው። 바로 이게 교회예요. And this is what the church is.
እቺ ናት ቤተ ክርስቲያን። 교회는 늘 하나님의 거룩한 임재가 있어야 돼요. The church must always have the holy presence of God. ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ የሆነው ህልውናው በመካከሏ ሊኖር ይገባል። 그렇기 때문에 예배가 영광스러워지는 거예요. And this is why your worship is glorious. እና ለዚህ ነው የኛ አምልኮ ክብር የሞላበት መሆን ያለበት። 교회의 영적인 중요성에서 가장 첫 번째는 바로 그래서 경외감인 거예요. The most important attitude that the church have is this fear of the Lord, reverence for God. እና በጣም አስፈላጊው ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ በሙላት መኖሩ ነው። 예, 그 경외감이 바로 예배를 만드는 거예요. And that fear of the Lord creates that worship within you. እና የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን ሲኖር ተገቢ የሆነውን የአምልኮ ክብር ለእግዚአብሔር 여러분의 እንሰጣለን። 교회 성도들이 모여서 예배를 시작하면 그 경외감의 임재가 확 덮는 거예요. When the saints of your church come together for worship, this spirit, this presence of the fear of the Lord should cover the whole place. እና በዚህ ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ አካባቢውን ሙሉ በሙሉ ይሸፍነዋል። 왜냐하면 성전 안에는 거룩한 임재가 있기 때문에. Why? Because the holy presence is there in the church. ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቅዱስ የሆነ ህልውናው በቤተ ክርስቲያኑ ስለሚሆን 예, 여러분 예배 안에서 어떤 일을 하더라도 So whatever happens in worship, 예, 모든 በአምልኮ ጊዜ የሚሆነው ምንም ነገር 예, 뭐 춤을 추던 even if you dance 예, መደነስ ሽብሸባ ማድረግ ሊሆን ይችላል 예, 사역을 하던 or you're ministering, እና ማገልገል ሊሆን ይችላል። 예, 기름 부심의 임재가 있으면 되는 거예요. as long as you have the anointing, it is right. እና ቅባት እስካለበት ሁሉም ነገር ልክ ነው። 그러나 근본적으로 그 모든 예배를 이끌고 가는 임재 상태는 바로 경외감인 거예요. But fundamentally, the presence that leads that worship is the Spirit of God. ያ ህልውና የሚመጣው ከጌታ ከመንፈስ ቅዱስ ነው። 예, 동시에 교회는 그분의 권세가 나타나는 거예요. Simultaneously, the church can manifest His power. እና ያለማቋረጥ ይህንን ኃይል ቤተ ክርስቲያን ልትገልጠው ይገባታል። 그러니까 이 두 가지 분명한 영적 현상이 지금 제한되고 있다면 그건 교회가 어떤 문제가 있는 거예요. If you're limiting these two phenomenons from happening in your churches, then that means something is wrong. እነዚህን አስደናቂ የሆኑ ነገሮች ከቤተ ክርስቲያን ካስቀራችሁ 자, ታላቅ ጥፋት በቤተ 나는 ክርስቲያን ውስጥ ይሆናል። 목회자로서 내가 어떤 행위에 대한 문제를 갖고 행위의 문제 때문에 힘들어하고 그것이 문제다 이런 적은 없어요. As a pastor, I've never had an issue with the deeds of the people. እኔ 아니 እንደ 그래, መጋቢ 다시 እንደ 여기 መጋቢ 내가 뭘 한다 안 한다 이런 행위 문제 때문에 목회가 어렵진 않단 말이에요. The reason I have never had issues with my deeds when it comes to leading the church. እና እኔ በእነዚህ ችግሮች ሆነውብኝ ቤተክርስቲያንን በማገለግልበት ጊዜ ለመምራት ተቸግሬ አላውቅም። 예, 내가 뭘 소유해야 되는 게 아니야. 이런 것 때문에 목회가 어려운 건 아니란 말이에요. And my ministry didn't become difficult because I didn't possess something. እና እኔ ለዛ ቤተክርስቲያን ምንም ያመጣሁት ነገር ስለሌለ የሚጨንቀኝ ነገር የለም። 그러니까 뭐 돈 있어야 되냐 없냐 이런 것 때문에 내가 목회 어려움을 느끼지 않는단 말이에요. I did not face issues in my ministry because we lack money or we have a lot of money. እኔ እነዚህን አይነት ተግዳሮቶችን የኔ አድርጌ የግሌ አድርጌ አልወስዳቸውም። 그건 የገንዘብ ችግርንም ጨምሮ ማለት ነው። 그런 건 내가 책임지지 않는단 말이에요. Because I'm not responsible for these እኔ things. በዚህ ጉዳይ ላይ ኃላፊ አይደለሁኝም። 예. 자, 근데 내가 목회자로서 가장 예민한 부분은 But the thing that I'm most sensitive about in my ministry እኔ በንቃት የምከታተለው በአገልግሎቴ ውስጥ 그분이 교회를 지금도 올바르게 영광스럽게 통치해주고 계신가 하는가를 항상 바라보는 거예요. I'm always checking to see if God's presence of glory is upon the church. ማረጋገጥ የምፈልገው የእግዚአብሔር ክብር በቤተ ክርስቲያን አለ ወይስ የለም የሚለው። 그분의 통치가 뭔가 잘못됐다면 그거는 우리한테 뭔가 분명한 문제가 있기 때문이에요. Because if there's something wrong with His reign upon the church, it means there's a problem within the community. እና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይሄ ህልውና አልነበረም አልተገኘም ማለት በማህበረሰቡም ላይ በተመሳሳይ ተጽዕኖ አለ ማለት ነው። 그 첫 번째는 바로 예배예요. And the first thing to see is worship. ልትመለከቱት የሚገባው የመጀመሪያው ነገር አምልኮ ነው። 예배의 경외감과 그분의 권세가 나타나지 않으면 그건 분명히 교회가 문제가 있는 거예요. If the reverence for God and His authority is not manifesting in worship, then something is wrong. እና የእግዚአብሔር ክብር በማይገለጥበት አይነት በአምልኮ ውስጥ የማይገለጥ ክብር ካለ አንድ ትልቅ ችግር አለ ማለት ነው። 예, 우리 주님은 예배 시간에 내가 선포하던 모든 말에 대해서 철저히 책임져 주세요. God is fully responsible for whatever I speak during worship. እና እግዚአብሔር የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል። እኔ በአምልኮ ውስጥ እየተናገርኩኝ 성전엔 교회 왕의 권세가 있기 때문에요. Because in the temple of God there is His authority. በመቅደስ ውስጥ ታላቅ የሆነ የእግዚአብሔር ስልጣን አለ። 예배 시간에는 성도들이 하나님을 만나게 돼 있어요. And the saints of the church will encounter the Lord through every worship.
በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአምልኮ ሰዓት ትልቅ የሆነ ቅዱስ የሆነ 왜냐면- መገናኘት ይሆናል። 그분이 거룩한 임재 가운데 있기 때문에. Because we are all under His holy presence. እኛ ሁላችንም በህልውና ውስጥ ነን። 바로 이 부분이 제일 예민한 거예요, 목회자에게. This is the most sensitive issue for the pastor. ለአንድ ቤተ ክርስቲያን አንገብጋቢና ዋና ጉዳይ ይሄ ነው። 당연히 이 부분에 예민하기 때문에 목회자가 예배 나가는 그 거룩에 대한 경외감은 항상 충만한 상태가 돼 있어야 돼요. And because the pastor is sensitive to this issue of holiness, he must always check himself to see if he has the holy presence and the authority within him before he goes to worship. ወደ አምልኮ ከመሄዱ በፊት እያንዳንዱ መጋቢ ሊያረጋግጥ የሚገባው ነገር የእግዚአብሔር ክብር በሱ ሕይወት ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ነው ወይ? ያንን ካደረገ በአምልኮም ስፍራ ያ ነገር ይገለጣል። 늘 월요일부터 시작해서 주일까지 가는 이 과정은 마치 이와 같은 거예요. And this is the process in which the pastor takes to go from Monday to Sunday. በዚህኛው መንገድ ነው ከሰኞ እስከ እሁድ ባለው ላይ መጋቢው ሊንቀሳቀስበት የሚገባው ነገር። 예, 대속죄일 날 대제사장이 지성소로 들어가서 계단을 한 발 오르는 바로 그 느낌이에요. It's the sensation that the high priest has on the Day of Atonement when he takes each step closer and closer to the Holy of Holies. ወደ ቅድስተ ቅዱሳን በእያንዳንዱ እርምጃ ውስጥ የሊቀ ካህኑ እንቅስቃሴ ጤናማ ሆኖ መገኘት መቻል አለበት። 그 느낌은 바로 일단은 두려움일 거예요. At first, that sensation is going to be fear. እና በውስጡ ታላቅ ፍርሃት መኖር 그래서 አለበት። 대제장의 이 옷에는 옷길에 보석과 방울을 같이 달아요. So that's why on that day they tie bells onto the sandals of the high priest. እና በሊቀ ካህኑ እግር ላይ ገመድ ይታሰራል። 예, 그 지성소에서 그 딸랑딸랑하고 보석과 종이 부딪히는 소리가 안 나면 사람들이 죽었다고 이제 아는 거예요. And people will know outside that if they do not hear the bells and the whistles again, that the high priest has died in the presence of God. በልብሱ ላይ ያሉት እነዚህ የሮማን ሻኩራዎች ድምፅ በውጭ በኩል መሰማት ካቆመ አላቆመም የሚለውን በውጭ ያሉ ሆነው ያዳምጡታል። 이게 지성소로 들어가는 건 생명을 내놓고 가는 거예요. So to go into the Holy of Holies, you're risking your life. ወደ ቅድስተ ቅዱሳን መግባት ሕይወታችሁን ሰጥታችሁ የምትገቡበት ጉዳይ። 예, 두 번째 기대감과 감격일 거예요. Secondly, he must have excitement and እና anticipation. በሌላ በኩል ደግሞ ብዙ መደነቅ በአገልጋይ ውስጥ ሊኖር ይገባል። 그 영광으로 들어가는 감격. The enthusiasm of going into the glory of God. እንዲህ ወደ እግዚአብሔር ሕልውና መግባት ምንኛ መታደል ነው የሚለውን ማሰብ አለበት። 여러분 목회자도 똑같아요. But it's the same with us pastors. 예, 그런 지성소로 들어가는 ለመጋቢዎች ምንም ልዩነት የለውም፣ ተመሳሳይ ነው። 예, 지성 들어가는 간격이 하루 월요일부터 시작해서 주일까지 가는 그 과정인 거예요. The thrill of going into the Holy of Holies is our process of going from Monday to Sunday. በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ መራመድ ከሰኞ እስከ አርብ ባለው የዕለት እንቅስቃሴያችን ውስጥ በእግዚአብሔር ክብር መንቀሳቀስን ይመስላል። 자, 나는 월요일이 시작되면 일단 주일 설교 본문을 이제 결정해요. On Monday, I decide what passage I'm going to preach from. እና ዛሬ ሰኞ ከየትኛው የንባብ ክፍል ሰብካለሁ። 자, 지금은 안 그러지만 And I don't do this nowadays. በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ እንደሱ አይነት ነገር አላደርግም። 목회 처음에는 나는 무조건 그 본문을 60번 읽어요. In the beginning of my ministry, I would read the passage 60 times. በመጀመሪያዎቹ የአገልግሎቶች የመጀመሪያ ላይ 16 ጊዜ ነው አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ማነበው ለአገልግሎት 그리고 ከመውጣት 그 በፊት 본문을 가지고 계속 기도하는 거예요. And with that passage, I continue to pray. እና በዛ በማነበው ክፍል ላይ ደጋግሜ ጸልያለሁ። 자, 목회자는 어떤 사람들이냐? And who are pastors? 예, ማነው መጋቢ? 그 말씀의 짐을 지고 일주를 먼저 사는 사람들이에요. You live throughout this week first with the burden of that message. እና ልክ ነው እንደ መጋቢ በዛ የመልእክት 예, ሸክም ነው መንቀሳቀስ ያለባችሁ። 이제 예언사들에게는 그걸 마사라는 말을 사용하고 있는데 And the prophets use the word masa in this case. Masa. 짐이다 그랬지. 마사 히브리 말로 짐이다 그랬지. In Hebrew, it means masa. It means burden. Masa. ሸክም ማለት በዕብራይስጥ ማሳህ 예, 그 짐을 짊어지고 주일날 가서 풀어놓는 거예요. And you are burdened by this burden until on Sunday where you can reveal it to the people. 예, 그 እና ወደ ህዝቡ የምትሄዱት ሸክም ሲኖራችሁ ብቻ ነው። 말씀의 짐을 지고 일주를 사는 거예요. You have to live throughout that week with the burden of that message. በሳምንቱ ሁሉ ላይ የምትሄዱት በዛ በመልእክቱ ሸክም አማካኝነት 그리고 성도들은 그 말씀을 받고 일주를 사는 사람들. And the saints will then receive the message on Sunday and live throughout the next week with that. እና ሁልጊዜ እሁድ ላይ ተቀብላችሁ መልእክት ከወሰዳችሁ በኋላ በሳምንቱ ውስጥ በዛ መልእክት ሸክማችሁ 자, 그러니까 보세요. ሸከማላችሁ። 이 목회자는 이 한 주간을 살면서 그 모든 말씀을 생명으로 바꾸는 작업을 하는 거예요. So this pastor throughout the week is receiving the word of God and making it life within him.
እነዚህ መጋቢዎች ሁል ጊዜ በውስጣቸው የሚኖረውን ይህን መልእክት ይዘው ነው በሸክም የሚንቀሳቀሱት በየሳምንቱ። 이 어미 독수리가 먹이를 자기 속에서 모든 걸 소화해서 새끼에게 주듯이 Just as a mother eagle will eat the food first and regurgitate it to her children. ምንድን ነው የምታደርገው? መጀመሪያ ትመገብና ከተመገበች በኋላ ነው ንስሯ ለጫጩቶቿ በአፏ ወደ ጎጆቸው ይዛላቸው የምትመጣው። 목회자는 그 말씀을 그렇게 먹고 자기 안에서 소화시키는 거예요. Pastor must first eat the word and digest it. እና ለዚህ ነው መጋቢ ቃሉን በትክክል ይበላል፣ ያዋህዳል። 왜냐하면 그 거룩으로 들어간다는 것은 Because to go into that holiness, ወደዛ ቅድስና ለመግባት የግዴታ ይሄ ያስፈልገዋል። 신령과 진정이라는 기준에 부합된 영혼의 상태이기 때문에요. is you have to go into the holy presence in the state of being in spirit and in truth. ወደ ህልውናው ለመግባት የእውነትና የቅድስና መንፈስ ያስፈልጋቸዋል። 진리, 생명이 내 안에서 운행돼야 돼요. The truth has to operate within me. እውነት በውስጤ እንዲሰራ መፍቀድ መቻል አለብኝ። 여러분들은 여러분의 양에게 그것을 먹이는 거예요. And you're feeding this life to your members. ይህንን እውነት ነው መልሳችሁ ለጉባኤው የምትለቁት። 그리고 계속 성령 충만을 유지하는 거예요. And you must maintain the fullness of the Holy Spirit at all times. ሁል ጊዜ በመንፈስ ሙላት መሞላት አለባችሁ። 예배가 더럽혀지는 첫 번째 통로는 목회자예요. The first channel in which worship can be polluted is the pastor. እና የመጀመሪያው በአምልኮ ውስጥ አንዳች ነገር ቢፈጠር ኃላፊነቱን የሚወስደው መጋቢው ነው። 목회자는 그냥 세운 게 아니에요. Pastors were not raised carelessly. ነገሮችን መጋቢዎች በግዴለሽነት ማድረግ የለባቸውም። 여러분은 제일 먼저 그 지성소의 영광으로 들어가는 첫 번째 사람이에요. You are the first person to go into the holy presence of the Holy of Holies. እና እናንተ ናችሁ የመጀመሪያ ወደ ቅዱሳን ገብታችሁ ህዝቡን ይዛችሁ የምትገቡ። 여러분 이러한 모든 거룩의 과정을 프로세스를 힘들어하고 하기 싫다 그럼 목회자를 안 해야 돼요. If you're tired, if you're sick of going through this process every week, then you have no calling to be a pastor. በዚህ አይነት ሁኔታ በታመመ ማንነት እናንተ ያልገባችሁበት ቦታ ላይ ለመግባት አገልጋዮችን ለማገልገል ቤተክርስቲያን ለማገልገል የምትሄዱ ከሆነ ትልቅ ችግር አለ እንደ መጋቢ። 그 사람은 부르심이 없는 거예요. That person has no calling. This person has no calling. እና እንደዚህ አይነቱ ሰው ጥሪ የለውም። 지금 그런 사람은 목회하면 안 된다는 말을 정확히 통역해야 된다. You need to translate this well. People who don't have this attitude toward this process have no calling to be a pastor. እንደዚህ አይነት አመለካከት የሌለው ሰው የመጋቢነት ጥሪ የለው። 예, 아까 첫 번째 통역에서 기름 부심이 확 막혔어. It's because we couldn't sense the anointing in your translation just now, so you got to say this correctly to the people. 오케이. 자. Did you say it just as we said? አሁን ያልኩት ይህንን ጤናማ አመለካከት ያልያዘ ሰው የመጋቢነት ጥሪ የለውም። አሜን። ልክ ነው። 오케이. 자, 갑시다 계속. Let us continue. እንቀጥል። 이게 여러분이 그 주성소로 들어가는 거룩의 과정인 거예요. This is the process of holiness in which you take to go into the Holy of Holies. እና ይሄንን የያዛችሁትን ቅባት ይዛችሁ ነው ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የምትገቡ። 사실 목회로 산다는 것은 이 과정을 사는 거예요. And actually to live as a pastor is just going through this process. እና በዚህ ሁኔታ ውስጥና በዚህ ሂደት ውስጥ መግባት አለባችሁ እንደ መጋቢ። 자, 그러니까 내가 30년 동안 계속 살면서 이 부분에 거의 모든 에너지를 썼다 그래도 과언이 아니에요. So it's not an over exaggeration to say that I have used all of my energy in this area throughout my past 36 years. እና በእነዚህ ዓመታት በ36 ዓመታት ያየሁትን ነው እየነገርኳችሁ እንጂ ምንም አይነት ግነት በላዩ ላይ አልጨመርኩበትም። 물론 많지 않지만 나도 실패한 적이 있어요. And it's not many times, so sometimes I failed in this regard too. In this matter, sometimes I have failed in this too. እና በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰማኝ ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ። 그거는 이제 정말 그럼 예배가 망치는 거예요. But then the worship will be broken because of me. እና በእኔ ምክንያት አምልኮ እንዳይዛባ የሚል ነገር እናገራለሁ። 그러니까 이게 예배라는 게 목회자의 가장 예민한 부분인 거예요. So worship is the most sensitive topic for a pastor. ለመጋቢ አምልኮ የሚለው በጣም ስሜትን የሚሰጥ ጉዳይ መሆን መቻል አለበት። 지금 여러분에게서 목회하면서 재정의 문제, 어떤 다른 문제로 씨름한다는 것은 지금 분명히 여러분 목회적인 어떤 거룩의 문제가 생긴 거예요 지금. So that's why if you're wrestling with financial issues, with other issues within the church, then that means there's something wrong with your state of holiness. እና የሆነ ነገር
በጎደላችሁ ቁጥር ውስጣችሁ ያለውን ነገር ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም የቅድስና ችግር ስለሚኖር 하나님은 당신의 교회에 그런 문제로 씨름하게 만들질 않았어요. God did not create His church to wrestle with these issues. እነዚህ ከገንዘብ ጋር ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር ችግሮች ጋር ቤተክርስቲያን እንድትታገል አልጠራትም። 자, 그러니까 이거는 지금 내가 우리 교회가 어느 정도 사이즈 됐으니까 그 하는 소리가 아니에요. I'm not saying this just because our church is at a moderate size. እና እኔ በትልቅነት የኛ ቤተክርስቲያን ከሌላው ትበልጣለች አላልኩኝም። 예, 목회 초반부터 나는 이걸 분명히 경험했고 그렇게 말해왔어요. I have experienced this and I have spoken about this ever since the beginning of this church. እና ይቺ ቤተክርስቲያን ከተጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ እየተናገርኩ ያለሁት ነገር ጉዳዩን ከቁጥር ጋር ማያያዝ አይደለም። 그게 가장 중요한 건 뭐냐면 그렇기 때문에 교회가 무엇이냐 이거를 여러분이 명확하게 알아야 돼요. So the most important thing is for you to know what exactly the church of God is. ለኛ የሚያስፈልገን ዋናው ጉዳይ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ማነች የሚለው መመለስ ነው። 교회는 거룩의 핵심인 거예요. The church is the focus of holiness. የእግዚአብሔር የትኩረት አቅጣጫው ቤተክርስቲያን ነች። 거룩에 목숨 걸면 하나님은 모든 걸 다 이뤄 나가셔요. If you're willing to give your life for holiness, then God will give everything for you. እናንተ ህይወታችሁን ለቅድስና አሳልፋችሁ የምትሰጡ ከሆነ እግዚአብሔር ሁሉንም ይሰጣችኋል። 여러분 원수에게 이런 것에 대해서 속으면 안 돼요, You 여러분들. cannot be manipulated by the enemy in this matter. በዚህ ጉዳይ ላይ በጠላት ልትበለጡ ልትታለሉ አይገባችሁም። 재정이 부족해서 그래. Because we lack money. እንደው ባካችሁ ገንዘብ ስለሌለን ነው የሚል ሐሳብ 나는 አታንሱ። 성도 수가 작기 때문에 이렇게 할 수밖에 없어. Because I don't have a lot of people to lead in the church. እና ምንም ያህል ብዙ ምዕመናን ስለማልመራ ነው ችግሩ ያለው ብላችሁ 심지어 우리 사모님이 문제야. Furthermore, you cannot say it's my wife that is the problem. እና ምናልባት ሚስቴ ትሆን እንደ ለዚህ አሁን ለተፈጠረው ችግር ምክንያቱ 또 심지어 거꾸로 목사님이 문제야. Or conversely, the wives cannot say it's because of the husband. Conversely, the wife cannot say it's because of the pastor. እና ሚስየው ደግሞ እንደዚህ ልትል ትችላለች። ይሄ ነገር በቤታችን እየሆነ ያለው በዚህ መጋቢ ምክንያት ነው ልትል ትችላለች። 물론 목사님들이 문제예요. And of course, most of the time, the issue is with the pastors. እና ብዙ ጊዜ ግን ችግሮቹ የሚፈጠሩት በመጋቢዎቹ ነው። 모든 교회 문제는 목사가 책임지는 거예요. All the problems of the church belong to the pastor. It's responsible. The pastor is responsible. ምንም ጥያቄ የለውም። መጋቢዎች ስሙ፣ ችግር ከተፈጠረ ኃላፊነቱን የምትወስዱት እናንተ ናችሁ 90%። 근데 그 핵심은 바로 거룩이에요. But the focus of all this is holiness. የዚህ ትኩረት አቅጣጫ ቅድስና ነው። 자, 그래서 이 성전 얘기한 거예요, 내가. So now we just talked about the temple. 자, እና ስለ መቅደስ እንነጋገር አሁን። 자, 우리 이제 3장을 보면 Then if we look at chapter 3, ምዕራፍ 3ን ስንመለከት 이건 사도 바울 자기가 이방인 사도로서의 역할을 지금 얘기하고 있어요. Apostle Paul is referring to his ministry for the Gentiles. ለአሕዛብ ያለውን የአገልግሎት ሁኔታ በሚያስረዳበት ጊዜ 특별히 어려운 말씀은 없기 때문에 여러분께 맡기고요. There's nothing difficult in this chapter, so I'll just leave it to you. 자, ይህንኛውን ምዕራፍ ለእናንተ መመልከት አስቸጋሪ ሊሆን አይችልም። 여러분 우리 사이트에 들어오면 이 에베소서 그 책이 있어요. If you come to our site, you can find the book that we have in Ephesians. ወደኛ ዌብሳይት የምትመጡ ከሆነ የኤፌሶን መጽሐፍን ታገኛላችሁ። የጠየቃችሁ ሰዎች ስለነበራችሁ ዌብሳይት እዛ ጋር አለ። 그 사이트에서 찾기 어려면 이제 내가 여러분 이 책을 여기 보낼 테니까. And if it's difficult for you to find on the website, then I'll send the books to you. ማለት ዌብሳይቱን መፈለግ አስቸጋሪ ከሆነባችሁ መጽሐፉን ልንልክላችሁ እንችላለን። ኢትዮጵያ에서 출판해서 여러분들이 사용하시면 돼요. You can print it out in Ethiopia and use it for yourselves. በዚህ በኢትዮጵያ እናትምና ለእናንተ እንሰጣችኋለን። 또 누구든지 가능하면 And whoever, if it's possible, የሚቻል ከሆነ 이집트 언어로 번역하면 더 좋아요. It would be best if you could translate it to Ethiopian, Amharic. በአማርኛ እንተረጉምላችኋለን አለን። 책들이 굉장히 많아요. We have many books. በጣም ብዙ መጽሐፍቶች 아ሉን። 예를 들면 히브리서 같은 책들. For example, we have books of Hebrews. የዕብራውያን መጽሐፍ አለን። 자, 그래서 이 모든 책들을 여러분들이 여러분 언어로 번역하는 것을 제가 허락합니다. And I allow you to translate our books to Amharic. ፈቅዳለሁ። መተርጎም እንድትቻልና የአማርኛ መጽሐፍ እንዲኖራችሁ ፈቅዳለሁ። ይጨበጨባል። 근데 딱 하나만 약속해야 돼요. But please promise me one thing. ግን አንድ ነገር ቃል እንድትገቡልኝ ይፈልጋለሁ። 절대로 이 책으로 돈 벌면 안 돼요. Do not profit with this book. Do not profit. Do not earn money with this book.
በጣም ብዙ ጊዜ ችግራችን ስለሆነ ነው። በዚህ መጽሐፍ ላለማትረፍ ብቻ ቃል ግቡልኝ እንጂ 왜냐면 예, 내 설교 Promise. 예, ፕሮሚስ 내 설교 주인은 성령이시기 때문에 Because the owner of this sermon is the Holy Spirit. የመጽሐፉ ደራሲና ባለቤት መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ 예. 자, 그래서 내 설교를 그대로 사용해서 설교도 상관없습니다. So I allow you to preach exactly how I preached. እነዚህ አሁን እንዳያችሁት ነው እኔ የምሰብከው በምሰብክበት መንገድ ማለት ነው። 왜냐면 내가 말한 게 아니라 성령이 말하신 거기 때문에 Why? Because these are not my words, but the words of the Holy Spirit. ልክ ነው። እነዚህ ቃሎች የኔ ቃሎች አይደሉም፣ የመንፈስ ቅዱስ ቃሎች 여러분이 ናቸው። 그대로 사용할 수 So 있어요. you can use it just as it is. እና የምትጠቀሙት በዚህ መንገድ ከሆነ ብቻ ነው። 예, 사실 전 세계 있는 모든 생명사교들이 그렇게 하고 있어요. And actually, all the Zoe Ministry churches around the world are already doing this. እና በዓለም ዙሪያ ያሉት የዘዊ ቤተክርስቲያኖች የሚያደርጉት እነዚህኑ ነገሮች ነው። 자, 그래서 누군가 하여튼 이 이집트어로 번역을 하세요. So please, somebody start translating this to Amharic. አንድ ሰው ይህንን ለመተርጎም ፈቃደኛ ይሄ በደንብ የሚያስጨበጭብ ጉዳይ ነው። እኛ ሪሶርስ ሲመጣም ዝም ምንም ሲሆን ዝም ፕሬዝ ጋድ 자, 단지 번역자가 누군지 알려주시면 But you have to tell us who is translating our words. ማነው እሱ ይህንን የሚተረጉመው? 우리가 그 사람을 위해서 기도할 겁니다. Then we will start to pray for that person. ልንጸልይለት እንችላለን። 왜냐하면 우리 말씀 번역하는 이 일이 엄청난 영적 전이기 때문에. 하시겠다는데요? 어? 하시겠다는데요? 본인이 you'll do it? Okay. Okay. Thank you. ለኔም 그러니까 우리 기도한다 그러지. Then we will pray for you. አሜን። 이게 영적 전쟁이기 때문에. Because this is a spiritual warfare. ይሄ መንፈሳዊ ውጊያ ነው። 자, 그래요. 그럼 모든 자료 다 보낸다 그래. Then we'll send you all the documents. 아멘. 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 자, 가자 이 말이에요. Now let us continue. 자, 이제 그럼 이제 4장 7절 8절부터 보자 이 Now 말이에요. let us look into chapter 4 verse 8 예, እና 7절부터네. or verse 7. ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ኤፌሶን መጽሐፍ ላይ እንሄዳለን። 이 영광스러운 주님 이 교회에 우리는 1장에서 이런 8가지 복을 봤어요. So 그렇죠? we've seen the 8 blessings of the glorious church of God in chapter 1. በአንደኛው ቁጥር ላይ ምዕራፍ ላይ ያየነው የከበረች ቤተክርስቲያንን ነው። 자, 이 4장에서는 그럼 뭐를 지금 하나님 주시는 거냐? So what is God giving us in chapter 4? በምዕራፍ 4 ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ምንድነው የሰጠን? 바로 이제 그런 영광스러운 교회에서 하나님의 선물을 주시는 거예요. He's giving his gifts to his glorious churches. ለዚህ ለከበረች ቤተክርስቲያን ስጦታውን ይሰጣታል። 자, 근데 그 선물은 7절부터 보니까 And the gift you can start seeing in verse 7. እነዚህ ስጦታዎች በቤተክርስቲያን ውስጥ ቁጥር 7 ላይ ይታያሉ። 왕이 전쟁에서 승리하고 모든 전리품을 가져와서 보좌에 앉아서 그것을 나눠주는 장면을 지금 묘사하고 있어요. You can see the imagery of a king being victorious from war and bringing all the spoils back to his palace and handing it out from his throne. እና አንድ ንጉሥ ወደ ጦርነት ከሄደ በኋላ በጦርነት ወቅት ይዞት የመጣውን ምርኮ በቤተ መንግስት ውስጥ ይዞ ሲመጣ ያከፋፈለው። 예, 시편 68편을 그대로 인용한 거죠. This is a quote from Psalm 68. ይሄንኛውን ከመዝሙር 68 ላይ ልታዩት ትችላላችሁ። 자, 오늘 ምርኮ ከማረከ በኋላ አምጥቶ በቤቱ ውስጥ ያስቀምጠዋል፣ ከዛ ይሰጠዋል። 자, 그래서 그분이 그 선물을 들고 보좌에 앉듯이 하늘에 보좌에 앉아서 그 선물을 이제 교회에 주신다 이렇게 얘기하는 거예요. Just as the king is seated on the throne, our God is also pouring out his gifts upon the church. እና ልክ ንጉሱ በዙፋን ላይ ተቀምጦ ያንን ስጦታ እንደሚሰጥ የኛም አምላክ ስጦታውን ለቤተ ክርስቲያን ሰጥቷታል። 그러니까 4장 11절 선물을 말하는 거죠. So it's referring to the gift of Ephesians 4:11. የዚህ የኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 የሚያሳየን 그런데 이 선물은 그냥 보통 사람이 주는 게 아니라 And this gift is not given to just ordinary people. እና እነዚህ ስጦታዎች ለተራ ሰዎች የሚሰጡ አይደሉም። 완벽한 승리를 갖고 그것을 취한 바로 왕이 주시는 거라는 거죠. It's given to the kings who have received this full victory as well. እነዚህ ከድል አድራጊው እጅ የመጡ ስለሆኑ ለተገቢ ሰዎች ብቻ የሚሰጡ ናቸው። 자, 그래서 이 선물을 가지고 교회는 이렇게 큰 승리 역사를 이룰 수 있는 바탕을 만들 수 있다는 거죠. So with this gift, the church can build up a foundation to experience this great victory. እና በዚህ ስጦታዎች ነው ቤተክርስቲያን ድል አድራጊ ሆና የምትታየው። 아멘. 자, 그럼 이제 이 11절에 이 선물을 보자 이 말이에요. Now let's look at the gifts of verse 11. እና እንመልከተው ቁጥር 11 ላይ ስለ ስጦታው 자, 사도, Apostle, ጳውሎስ፣ 선지자, prophets, ነቢያት፣ 자, 그리고 복음을 전파하는 자, evangelist, ወንጌላውያን 그리고 목사와 교사.
and teachers and pastors. እና አስተማሪዎችና መጋቢዎች 자, 오중 복음이라는 오중 직임이라는 말을 써요 사람들이. And people you call this the 5 services. እና ብዙ ሰዎች የሚጠሯቸው አምስቱ አገልግሎቶች ይሏቸዋል። 그러나 나는 이 목사 교사를 하나로 봅니다. But I look at teachers and pastors as one thing. እኔ ብዙ ጊዜ የምመለከተው መጋቢና አስተማሪን በጥምር ነው። 첫 번째 관사가 하나로 묶였기 때문이고. Because they're tied to one article. ሲታዩ የተያዙበት ነገር አንድ ጥምረትን የሚያሳይ ነው። 그리고 내 경험상 목사와 교사는 하나의 그런 직임의 역할을 감당할 수 있어요. In my experience, teachers and pastors operate of the same duty. እና መጋቢዎችና አስተማሪዎች የሚሰሩት ተግባር አንድ አይነት እንደሆነ አያለው። 이것은 신명기 레인에 대해서도 제사장은 가르치는 사역을 해야 된다고 말하고 있어요. And that's why in Deuteronomy, the duty of the priest was written to say they have to teach. እና ለዚህ ነው በዘዳግም ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የካህኑ ስራ ማስተማር ነው ይላል። 예, 여러분은 목사로서 가르치는 것을 반드시 할 수 있어야 돼요. As pastors, you must be able to teach. እንደ መጋቢ ማስተማር አለባችሁ። 아멘. Amen. 자, 아멘, 그래서 아멘. 이 직임은 우리가 영으로 볼 수 있고 일단은 We can look at these titles as spiritual. እነዚህን ሁሉ ነገሮች እስኪ ተመልከቷቸው። ሁሉም መንፈሳዊ ናቸው። 사도 영이 임하기 때문에 사도 역할을 할 수 있는 거예요. Because you have the apostolic spirit, you can manifest apostolic authority. እና ሐዋርያዊ ቅባት ላችሁ ላይ ካለ ልትገልጡት የሚገባው ሐዋርያዊ የሆነ አገልግሎት ነው። 또 그 영이 임하면 그 사역을 감당하는 사람으로 세워지는 거예요. And when you have that spirit, you're made into a person that can manage that ministry. እና ያንን አገልግሎት በውስጣችሁ ያለውን እና ያንን ነው የምታስተዳድሩት እግዚአብሔር ይሰጣችሁ። 그러니까 이거는 사람으로 일단 또 볼 수 있어요. 그렇죠? So we can refer to this as a person as well. እና ይሄንን ነገር እንድንገልጠው የምንችለው በዚህ መንገድ ነው። 자, 그럼 이제 보자 이 말이에요. Now let us look into it. እስቲ እንመልከተው። 이 직임이 무엇인가? What is this duty? ምንድነው እሱ እነዚህ 자, ስራዎች? 이 직임으로 뭘 만드는 것인가? And what is created through this duty? እና በእነዚህ ቅባቶች የሚደረገው ነገር ምንድነው እሱ? 자, 교회는 일단 하여튼 하나님의 그 통치 안에서 하나님의 영이 움직이는 거예요. So first of all, the church has the spirit of God and it has the movement of the spirit of God. The church has the spirit of God. ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር መንፈስ አላት። 자, 그러니까 모든 거는 하나님과 삼위 하나님의 관계성에서 교회는 통치되는 거예요. So the church is under the reign of the triune God. እና በስሉስ በሆነ ነጋሲ በሆነው አምላክ ትእዛዝ ስር ነች ያለችው 자, ቤተክርስቲያን። 그래서 그분들이 교회 안에서 무엇을 하는 거니? So what do they do in the church? ምንድነው እሱ በቤተክርስቲያኑ ሊሰራ የፈቀደው 그 ነገር? 교회를 움직일 수 있는 사람들을 세우는 거예요. They raise up people who can move and work in the church. እና ሰዎችን ያስነሳል በቤተክርስቲያን ውስጥ ቅዱስ የሆነ አገልግሎት መስጠት 자, እንዲችሉ። 그러니까 보세요. 보통의 교회에서는 교회를 이렇게 이끌어가요. In normal churches, this is how the churches are led. በአንዳንድ ቤተክርስቲያኖች ውስጥ እነዚህን አገልግሎቶች አዘግይተዋቸዋል። 자, 우리 중보팀 만들자. Let us create an intercessory team. እና በጣም መልጃ ያስፈልጋል ለነዚህ ጉዳዮች። 그럼 막 중보를 해요. Then they will intercede. እንማልዳለን። 자, 우리 어떤 사역을 하자. Let's do some other ministry. እና ሌላ አገልግሎት መምጣት 그러면 አለበት 그 ብለን መጸለይ 사역을 አለብን። 사람들이 막 해요. Then people will go and do that ministry. እና ሰዎች ወደ እያንዳንዱ አገልግሎቶች ውስጥ 그거는 እንዲገቡ 마케팅의 원리예요. But that is the principle of marketing. እና ልክ እንደ ንግድ ስርዓት ነው እነዚህ ነገሮች የሚሆኑት። 하나님의 나라는 그렇게 움직이는 게 아니에요. That's not how the kingdom of God works. የእግዚአብሔር መንግስት ግን የሚሰራው እንደሱ አይደለም። 하나님의 나라는 그 사역에 필요한 사람을 먼저 세워요. In the kingdom of God, he raises people who can manage that work first. እና የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የእግዚአብሔርን ወንጌል የሚያገለግሉትን ሰዎች የሚያስነሳው ራሱ እግዚአብሔር ብቻ ነው። 리더를 먼저 세운단 He 말이에요. raises leaders first. እና መሪዎችን እግዚአብሔር አስቀድሞ ያስነሳል። 자, 우리에게는 이제 24시간 중보팀이 있는데 For example, in our church, we have a 24-hour-long intercessory team. እና በእኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ለምሳሌ ያክል የ24 ሰዓት የምልጃ አገልግሎት አለ። 이제 18년 동안 지금 해오고 있어요. And we've been operating these teams for the past 18 years. እና እነዚህን አገልግሎት ያለ ማቋረጥ ለ18 ዓመታት ያክል አድርገናል። 우리는 그 사역을 하려고 그 사역을 시작한 게 아니라 But we didn't intentionally begin this ministry. 먼저 እና ሆን ብለን አልነበረም እነዚህን አገልግሎቶች የጀመርናቸው። 먼저 하나님이 선지자들을 세우기 시작했어요. Firstly, God raised up his prophets within the church. እና እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን ውስጥ ነቢያቶቹን ቀሰቀሳቸው።
24시간을 이끌어가는 12명의 리더를 하나님이 먼저 세웠단 말이에요. God first appointed 12 leaders who will be in charge of the 24 hours of intercessory teams. እግዚአብሔር 12 ሰዎችን ለ24 ሰዓት የጸሎት አገልግሎት የምልጃ አገልግሎት መደባቸው። 12명의 선지자들 우리 사모님이 이끌어가요. And these 12 prophets are led by my wife. እና እነዚህ 12ቱ ነቢያቶች የተመሩት በቤተ ክርስቲያኒቱ እናት በፓስተር ነው። 시작된 거예요. That's how we began this ministry of 24-hour intercessions. አገልግሎቱ የተጀመረው በዚህ መንገድ ነው። 자, 우리 교회는 그 아이들 학교와 신학교와 그다음에 뭐 대학부 이런 아이들을 키우는 학교가 있어요. In our church, we have a school system starting from elementary school to university. በእኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከሃይ ስኩል ጀምሮ ከኤሌመንተሪ ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ አገልግሎት አለ። 그러니까 우리 아이들은 일반 학교 안 보낸단 So 말이에요. we do not send our children to general schools. እኛ ልጆቻችንን ወደ ሌላ ትምህርት ቤት አንልካቸውም። 자, 이것도 보세요. 우리가 학교를 세우려고 세운 게 아니라 So even this, we didn't intentionally create a school. እና እኛ ይህንንም ነገር ስናደርገው በጣም ብዙ አስበንበትና አቅደን አይደለም። 교회 안에 이런 양육자들을 하나님이 일으켰었단 말이에요. God first raised up teachers and nurturers in the church. 그래서 እግዚአብሔር አስቀድሞ አስተማሪዎችን እነዚህ ህፃናቶችን የሚንከባከቡትን በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ አስቀድሞ አስነሳቸው። 예, 그래서 학교가 세워진 거예요. That's why we were able to build a school. እና በቃ በዚህ መንገድ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤትን ገነባች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ 아멘이요. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። 여러분, 잘 들으셔야 돼요. So you have to listen carefully. 예, 이 በጥንቃቄ አዳምጡኝ። 하나님의 나라가 어떻게 운행되는 You 것인가? have to look at how the kingdom of God moves. 그러니까 እንድትመለከቱ የፈለግነው ነገር የእግዚአብሔር መንግስት እንዴት እንደሚንቀሳቀስ ነው። 많은 교회들이 세상의 원리를 움직여요 다. Many churches are following the principles of the world. አብዛኞቹ ቤተ ክርስቲያኖች የዓለምን ስርዓትና መርህ ነው የሚከተሉት። 그러니까 우리가 디도서 같은 것을 봐도 So when we look at the books like Titus, እና እስኪ የቲቶን መጽሐፍ ተመልከቱት። 예, 이제 개척한 교회인데 it's a newly built church. አዲስ የተገነባች ቤተ ክርስቲያን አለ። 바울은 디도에게 어떤 리더를 세워야 되냐 그 기준부터 얘기해요. But first, Paul tells Titus of the standards of which he should raise his leaders. እና ጳውሎስ ለቲቶ የነገረው 지금 ምን አይነት መሪዎች እንደሚነሱ መለኪያና መስፈርት አስቀምጦ ነገረው። 예, 이 개척한 교회니까 사람 끌어모으는 게 우선일 텐데. But when you build a church, you should first go and gather people, right? እና ትሄዱና መጀመሪያ ላይ ቤተ ክርስቲያን ከተከላችሁ በኋላ ሰዎችን ትሰበስባላችሁ። 바울은 까다로운 리더의 기준을 먼저 세워요. But first, Paul sets up a very precise standard for leaders. እና ግልጽ በጣም ግልጽ ርት ያሉ መስፈርቶችን ጳውሎስ ለቲቶ አሳይቶታል። 예, 그러니까 이거는 하나님의 나라가 움직이는 방식은 세상과는 완전히 틀린 거예요. So this shows you that the ways of the kingdom of God are completely different from the ways of the world. እና ይሄ እንግዲህ የሚያሳያችሁ በዓለም ያለው የምርጫ መስፈርትና በቤተ ክርስቲያን ያለው የጉዞ መስፈርት ፍጹም የተለያየ። 자, 그래서 이 시스템은 바로 사람을 세우는 시스템이에요. So this system is a system to raise people. ይሄ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰዎችን ለማስነሳት የተዘረጋ ስርዓት ነው። 또 이 시스템은 은사 배치의 시스템이에요. And this system is the handing out of spiritual gifts in the system, implementing spiritual gifts of the church. እና ለቤተ ክርስቲያን የሚገባውን ነገር ለማድረግ የእግዚአብሔር እጅ እንዴት እንደሚንቀሳቀስ የምናይበት። 이 시스템이 없는 것은 교회가 세워지질 않아요. So without this system, you cannot raise a church. ያለ መዋቅር ያለ መርህ ቤተ ክርስቲያንን ማስነሳት እጅግ በጣም ከባድ ይሆናል። 그러니까 은사 배치 또 뭐냐면 So what does it mean you're placing spiritual gifts? እና መንፈሳዊ ስጦታዎችን እንዴት ነው የምናስቀምጠው? 예, 일단 고린도 12장 31절은 교회가 개척되면 하나님은 사랑의 길들을 만들기 시작해요. So as it is written in 1 Corinthians chapter 12, when the church is first built, the Lord paves it with love first. በጳውሎስ በቆሮንቶስ 12 ላይ ያለውን ቤተክርስቲያን ስጦታን ለመናገር መጀመሪያ ቤተክርስቲያን ውስጥ መሰረት የሚሆነው ፍቅር እንደሆነ ነግሮናል። 이거는 계속 교회가 계속 되는 동안 하나님은 계속 사랑의 길을 넓혀 나가요. And as the church continues to grow, God will expand these roads of love. እና እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በሰፋች ቁጥር በቤተክርስቲያን ውስጥ የፍቅርን መርህ በስፋት እንዲሰራ ይለቀዋል። 이건 성도와의 관계, 목회자의 모든 관계성을 통해서 그 사랑의 대로가 만들어지는 거예요. And the path, the streets of love are created through the relationship of love between the saints and between the pastors. እና ያ ፍቅር ደግሞ በመጋቢዎችና በቅዱሳን የእርስ በርስ ግንኙነት ውስጥ ጥምረትንና ስምረትን ለማምጣት ምቹ ይሆናል። 그런 관계성을 통해서 성도와 성도와의 목회자 관계는 서로 생명을 줄 수 있는 관계가 돼요. And through this relationship and love, the saints of the church, the pastors are willing to give their lives for one another.
በእነዚህ አገልግሎቶች ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያን ውስጥ የእርስ በርስ ግንኙነታችን መተናነጻችን የሚፈጠረው። 자, 그러니까 여러분 일주일에 한 번 와서 예배드리는 만남을 통해서는 그런 관계를 만들지 못해요. And if you're only coming to church once a week and meeting the members of the church like that, you cannot create this relationship of love. ዝም ብሎ በሆነ በሳምንት ውስጥ የሚመጡ አባላቶችን መሰብሰብ እንደነዚህ አይነቶችን የግንኙነት ስምረቶች ለመፍጠር አመቺ አይደለም። 그러니까 성도는 매일같이 수시로 만나서 교제하고 서로의 허물들을 보면서 실족했다가 또 위로하고 이런 모든 과정들을 만들어가는 거예요. So saints should gather more often in the church as they encounter one another, have fellowship with one another, and be disappointed in one another and forgive one another. አንድ ሰው ቅዱሳን በተሰበሰቡበት ጊዜ ለእርስ በርስ ግንኙነታቸው አንዳቸው ለሌላቸው ለመጸለይ አንዳቸው ለመተናነጽ የግዴታ ይህንን መርህ መከተል መቻል አለባቸው። 한마디로 한 식구가 되는 거예요. In one word, you become one family. በጣም ብዙ አብራችሁ በቆያቸው ቁጥር አንድ ቤተሰብ መሆንን ታገኛላችሁ። 그러니까 우리 교회 성도들은 집에 있는 시간보다 교회에 있는 시간이 훨씬 길어요. So the members of our church, they spend more time in the church rather than at home. የቤተ ክርስቲያናችን አባላቶች በቤት ከሚያጠፉት ጊዜ ይልቅ በቸርች የሚያጠፉት ጊዜ ይበልጣል። 예, 뭐 여러 가지 이유에서 그렇게 살 수밖에 없어요. And because of many reasons, we cannot help but live like this. እና በተለያዩ ምክንያት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መኖር አልቻለም። ምክንያቶቹ ብዙዎች ናቸው። 그러면서 서로와 사랑의 관계를 만드는 거예요. And this is how we create this relationship of love between one another. እና ይሄ ነው እንግዲህ በፍቅር የሚሰራ ህብረት አንዳችን ለሌላችን የመተናነጽ ምክንያት ምን ነው? 형제를 위해서 죽을 수 있는 관계가 되는 거예요. This is why we have a relationship where we're willing to die for one another. 자, 그게 አንዳችን ለሌላችን ለመሞት ዋጋ ለመክፈልም የምንፈቅደው 그게 바로 사랑의 대로를 만드는 방법이에요. This is the method to pave the road of love. የፍቅር መንገድ ሆኖ የተቀመጠው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ይሄ ነው። 자, 그럼 이제 그 대로를 뭘로 포장할 거냐? So what are you going to cover this road with? እና ይሄንን ፍቅር የፍቅር መንገድ በምንድን ነው የምትሸፍኑት? 바로 이게 에베소 4장 11절이에요. And that is the system of Ephesians 4:11. እና ይሄንን የምትሸፍኑበት መንገዱን የምትሸፍኑበት ኤፌሶ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ነው። 이 긴 설교예요, 여러분들 이게. And this is actually a very long sermon. እና ይሄ በጣም ትልቅ የመልእክት ክፍል 자세히 ነው። 가지 못하지만 So I will not go into the details. እና ወደ But just listen. ጥልቀት ገብቼ በተናጠል አልነካውም፣ ግን አዳምጡ። 자, 그럼 은사는 뭐냐? What are spiritual gifts? ምንድናቸው መንፈሳዊ ስጦታዎች? 그 대로를 달리면 되는 거예요. Spiritual gifts are the cars that run on the road. ልክ መንፈሳዊ ስጦታዎች በተመቻቸ መንገድ ላይ እንደሚሄዱ ናቸው። 그 차라면 차. They are the cars. እና መኪናዎች አሉ። 그러니까 이 시스템이 만들기 때문에 교회는 전 성도가 모든 은사를 사용할 수 있는 거예요. Because the system is implemented into the church, every member of the church can utilize spiritual gifts. እና ማንኛውም ሰው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ እነዚህን መንፈሳዊ ስጦታዎች መቀበል ይችላል። 자, 어떤 작은 셀을 5명이 사역을 보냈다. 그러면 Let's say we send a small cell group which only has 5 members for into the mission field. If we send a small group of people within the church outside for missions. ለሚስዮናዊነት አገልግሎት ላንተ ልእኮ ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ 5 ሰዎችን ወደ ሌላ ቦታ ልንልክ እንችላለን። 그러면 그 소그룹의 모든 그 안에서 27가지 은사가 다 사용되는 거예요. Then within that small team, all 27 spiritual gifts will be activated upon them. እና ያ በመንፈሳዊ ስጦታ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው በእነሱ መካከል ላይ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ሊገለጥ ይችላል። 여러 가지 요인이 있지만 And there are many reasons for this. ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። 가장 근본적인 이 은사 배치가 정확하다는 거예요. But the most fundamental thing is the placement of spiritual gifts are very clear. እና ዋናው ነገር መንፈሳዊ ስጦታዎች እጅግ በጣም ግልጽ ናቸው። 뭐 여러분들 놀릴 다르게 생각할 거 없어요. And don't think in any other way. በሌላ መንገድ በፍጹም አትመልከቱ። 초대교회를 보세요. Just look at the early churches. የቀድሞዋን ቤተክርስቲያን መመልከት ብቻ ነው የሚጠበቅባቸው። 집사가 가면 그곳에 부흥의 역사가 일어나요. When a deacon goes somewhere he brings revival. ወደ ሆነ ቦታ ይሄዳሉ፣ በቃ የሆነ መነቃቃት ይነሳል። 우리 교회도 그런 일이 똑같이 일어나는 거예요. The same things are happening from our church. እና እንደዚህ ነው የሚሆነው። በተንቀሳቀስንበት ቦታ እንደዚህ መንፈሳዊ መነቃቃት ይሆናል በእኛም ቤተክርስቲያን። አሜን። 지금 중국 시안에서 지금 우리 성도들이 지금 사역하고 있어요. Right now the members of our church are ministering in Xi'an of China. በቻይና ያለው የኛ አገልግሎት 지금 거기 난리 났대요. Right now everything is turning upside down over there. እና ሁሉም ነገር በዛ በጣም በሚገርም አይነት ሁኔታ ተለውጧል። 사람들을 막 계속 데리고 온다는 거예요. More and more people are being brought to the meeting.
እና በየጊዜው አባላቶች እየተጨመሩ ማለት 장소가 적어서- አማኞች እየተጨመሩ ናቸው። 장소가 줘서 못 받아들이고 있대. And because the space is too small, they cannot accommodate more people. እና ቦታው ጥቂት ከመሆኑ የተነሳ ያንን እነሱን የሚያክል ቁጥር ለመሸፈን አልተቻለም። 자, 요 은사 배치는 내 고린도전서 12장 강해를 여러분 들으시면 돼요. So if you're curious about the placement of spiritual gifts, please listen to my sermon on 1 Corinthians 12. እና መስማት ከፈለጋችሁ በዌብሳይት ላይ ተቀምጦላችኋል። በራፍ 12ን አንደኛ ቆሮንቶስን ዌብሳይት ላይ ታገኛላችሁ። 이 은사 배치가 정확하기 때문에 교회 안에서 은사로 말썽 생기는 법이 없는 거예요. That's because the placement of spiritual gifts is so clear within the church. Nobody is misusing the spiritual gifts. እና እነዚህን መንፈሳዊ ስጦታዎች በተሳሳተ መንገድ ማንም ሰው እንዲጠቀማቸው እግዚአብሔር አይፈልግም። 예, 전 성도가 다 은사 사용하는 거예요. Every member can utilize spiritual gifts. እና መንፈሳዊ ስጦታዎችን ሁሉም አባላቶች 심지어- ሊያውቁት ይገባል። 예, 초등학교 아이들까지도. Even the elementary students. ትንንሽ የሆኑ የኤሌመንተሪ ተማሪዎችም ቢሆኑ እንኳን እነሱን ሊያውቁ 예, ይገባል። 지금 저기 온 애들 엄청난 예언자들이에요. And all the kids over there are great prophets. እና እዛ ጋር ያሉ ወጣቶች ታላላቅ ነቢያቶች ናቸው። 자, 언어만 되면 예언 많이 해주겠구만. If they could talk to you, they would tell you about the prophecies that they have seen. እና ከነገሯችሁ ይነግሯችኋል ትንቢቶችን። 자, 지금 시간이 다 됐는데, But we're out of time. 자, አሁን ጊዜው እያለቀ ነው። 자, 오늘 저녁 때 좀 이 부분을 좀 자세히 다뤄야 될 것 같아요. And I think I need to talk about this again more specifically this evening. እና ዛሬ ማታ ይህንን ነገር በተሻለ መንገድ ልናገረው እፈልጋለሁ። 물론 나머지 다 끝낼 거예요 오늘. And of course, I'm going to finish the rest of this exposition as well. እና የሚቀጥለውንም ደግሞ ለመጨረስ ጥረት አደርጋለሁ። 예, 나는 설교를 오래 하는 것에 대해서 어려움을 못 느껴요. I find no difficulty in preaching for a long time. እና ምንም ችግር አላጋጠመኝም ወንጌልን በመስበክ ጊዜ ውስጥ። 오늘 여러분들 집에 안 가잖아요, 그렇죠? And you're not going home tonight anyways. ዛሬ ማታ መቼም መጨረሻ ነው። ወደ ቤታችሁ አትሄዱ ማለት እባካችሁ። ፕሮሚስ 자, አራንገባም 잘 드세요. So listen carefully. እባካችሁ አድምጡ። 내가 오늘 여러분에게 전이하려고 했는데, I wanted to impart to each one of you. እና የጸጋ ተካፍሎት 근데 እንድናደርግ እፈልጋለሁ። 오늘 이 말씀 설교를 내가 못 끝냈기 때문에 But since I couldn't finish this sermon today, 오늘 ዛሬ 저녁에 መጨረስ አልችልም። ይሄንን በዚህ መንገድ 저녁에 이제 임파테이션 하겠습니다. I will do the impartation this evening. በዚህ ምሽት ላይ ግን 자, የጸጋ ተካፍሎት ከእናንተ ጋር ማድረግ 자, እፈልጋለሁ። 내가 하나만 결과를 Praise 얘기하겠습니다. God. I will tell you one conclusion. እና አንድ ማጠቃለያ እሰጣችኋለሁ። 그러니까 교회는 이 시대만 해서 어떤 현상들을 드러내는 거니? What phenomenon happens to the church through the system? እና ምን አይነት አስደናቂ ጊዜ ነው ለቤተ ክርስቲያን 목사나 በመካከሏ 한 የሆነው። 사람에게 성도들이 영향을 받는 게 아니에요. The members of the church not influenced by just one pastor. ሁል ጊዜ የቤተ ክርስቲያን አባላት በመጋቢያቸው ተጽዕኖ ስር ይገባሉ። 500명 서로에 대해서 영향을 주고받는 거예요. All 500 people are affecting and influencing one another. እያንዳንዳቸው ደግሞ እርስ በርሳቸው አንዳቸው የሌላቸው ተጽዕኖ 왜냐면 ያገኛቸዋል። 이 시스템을 통해서 하나님이 통치하기 때문에 그래요. Why? Because God reigns through the system. እና ምክንያቱ ምንድነው? እሱ እግዚአብሔር በመካከላቸው ስለሚገዛ ነው። 그러니까 우리 교회 성도 하나가 들어오면 So if a person comes into our church, አንድ ሰው ወደኛ ቤተ ክርስቲያን የሚመጣ ከሆነ 요새는 이 성도가 많아졌기 때문에 예전 같진 않지만 nowadays we have more people in the church, so it's not like before. እና በጣም በብዛት ይመጣሉ። ምክንያቱም ሌላ ማድረግ ያለብንን ነገር ስለምናደርግ። 이전에는 한 명 이러면 6개월이면 보통 사역자가 한 명이 됐어요. Well, long ago, in a matter of 6 months, a newcomer would become a minister of the church. In a matter of 6 months, a newcomer of a church will become a minister. በጣም በሚገርም አይነት ሁኔታ በእኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የመጣ በ6 ወር ጊዜ ውስጥ አገልግሎቱን ይጀምራል። 그래서 다른 바깥에 가서 교회 사역을 시킨단 말이에요. And we can send them outside to serve other churches. እና እንልከዋለን ሌላ ቦታ ላይ ሌሎችን ማገልገል እንዲችል። 근데 요새는 한 1년 정도 걸려요. But nowadays, it takes around 1 year. አሁን አንድ ዓመት ይፈጃል ይህንኛውን ነገር ለማድረግ። 이거는 우리 교회가 가져온 특징이 아니에요. This is not a unique trait of our church. እና ይሄ ልዩ የሆነ የቤተ ክርስቲያናችን ልማድ። 사도행전을 보세요. Look at the book of Acts. እኛ ያንን የወሰደው 예수님의 ከሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ላይ ነው። 예수님의 제자 가운데는 And upon the disciples of Jesus, እና የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት 예수님을 따른 지 6개월밖에 안 된 제자도 있어요. there were some disciples that only followed Jesus for 6 months. አብዛኞቹ በሚባል ሁኔታ 6 ወር ነው ጌታ ኢየሱስን የተከተሉት።
교회를 개척해요. But that disciple was able to build a church. 자, እነዛ 그러니까 ናቸው የስድስት ወር ደቀ መዝሙር የሆኑት ናቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን 자, ተክለው 그러니까 보세요. የተገኙት። 이건 우리 교회가 가진 어떤 특징이 아니라는 걸 여러분 this- 분명히 믿어야 돼요. You need to believe that this is not a special trait given to Yerbang Church only, እና ይሄ በተለየ መንገድ to our church. ለእኛ ቤተ ክርስቲያን ይሄ ልማድ እግዚአብሔር የሰጠን ልማድ ነው። 예, 이게 원래 교회의 본질이에요. This is the essence of the church. የቤተ ክርስቲያን ዋና ነገሯ ይሄ ነው። 단지 우리 교회가 그것들을 지금 실체화시킨 첫 번째 교회인 거예요. It's just that our church is faster in substantializing this fact. ቤተ ክርስቲያን ይህንን እውነት ሕያው ልታደርገው ይገባታል። 그리고 이제 전 세계 있는 생명사 교회에 이것을 따라오고 있어요. And the rest of Zoe Ministry are following us along. እና በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ የዘዌ ሚኒስትሪ ውስጥ ያሉ ሁሉም ይህንን ተግባር 자, ይፈጽሙታል። 그러니까 우리 전 세계 있는 생명사 교회는 이런 관계성을 갖고 있는 거예요. So all the Zoe Ministry churches of the world have this relationship. በእነዚህ አይነት የግንኙነት ስምረቶች ውስጥ የዘዌ አገልግሎት በዚህ መልኩ ነው እየተሰራጨ ያለው። 이렇게 이제 집회를 하기도 하고요. And that's why we hold these conferences. እና እንደዚህ አይነት ኮንፈረንስ የተዘጋጀው በዚህ ምክንያት ነው። 목회자들만 모아놓고 생명사의 목회자 놓고 MB라는 걸 하기도 하고. And sometimes we gather only the pastors of those countries to hold an MB lecture. እና መጋቢዎች የኤምቢ Lecture? Class? የተሰበኩትን ስብከቶች ከዌብሳይት ላይ ብትወስዱ ደስ ይለኛል። 그리고 이제 생명사학교를 우리 팀들이 방문을 해서 사역 훈련을 시키기도 해요. And also the teams of our church are sent out to minister each Zoe Ministry church. እና እንደዚህ እናደርጋለን። በዘዌ ሚኒስትሪ ውስጥ አገልግሎት እንዲሳተፉ እያንዳንዱን መጋቢዎች 예, እናበረታታቸዋል። 평신도들이 가서 여러분 교회를 전부 사역 훈련 시킨단 말이에요. The laymen are able to go to your churches and train your churches. እና እናንተ የተቀበላችሁትን ትምህርት በቤተ ክርስቲያናችሁ ላይ የትርፍ ጊዜ አገልጋዮች ይህን ነገር እንድታደርጉ እናበረታታለን። 네, 이런 시스템들의 기름 부심을 그 훈련 통해서 흘려보내는 거예요. They're able to share the anointing of this system through their encounter. እና በዚህ በተቀበላችሁት ከጌታ በተቀበላችሁት ስጦታ ሄዳችሁ ቤተ ክርስቲያንን ማገልገል አለባችሁ። 우리 전 세계 생명사교는 one church, one family라고 그래요. That's why we call Zoe Ministry, that is around the world, one church and one family. እኛ በዚያው አገልግሎት ውስጥ ዋን ቸርች ዋን ፋሚሊ አንድ ቤተ ክርስቲያን አንድ ቤተሰብ በሚል ነው የምንጠራው። 자, 그러니까 오늘 이 에베소 4장 12절 시스템이 얼마큼 중요하다는 걸 여러분에게 얘기해 주는 거예요. So now I'm talking about the importance of the system of Ephesians 4:11. እና ለዚህ ነው የኤፌሶንን ምዕራፍ 4 ቁጥር 11ን ስርዓት እየተናገርኩ ያለሁት። 그러니까 여러분 교회 성도가 몇 명이 상관없이 So it doesn't matter how many people you have in the church. ይሄ ጉዳይ ምን ያህል አባላት አላችሁ በቤተ ክርስቲያን የሚለውን አያካትትም። 이 시스템에서 성도들을 하나님이 그렇게 양육시키는 거예요. This is how God will raise your church members through this system. እና እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን የሚቀሰቅሳት በዚህ ስርዓት ነው። 오늘 저녁에 이 영의 흐름을 여러분이 임파테이션 받아야 돼요. And this evening you have to receive the impartation of this the stream of the Spirit. 야, 그리고 ትቀበላላችሁ። በዚህ መንገድ ነው የጸጋ ተካፍሎትን በዚህ ምሽት ትቀበላላችሁ። ደስ ብሏችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ስጡ። 목회자로서 이 시스템을 그래서 어떻게 성령께서 시스템을 이렇게 장착하시는지 여러분들이 어떻게 해야 되는지 이런 것들을 얘기하기 때문에. And I'll talk about what the pastor must do to implement the system into the church. እና የምናገረው በምሽቱ ጊዜ ይህንን ነገር አንድ መጋቢ እንዴት ተግባራዊ ሊያደርገው ይችላል የሚለውን ይሆናል። 자, 오늘 오후 시간도 있습니까? 네, 오후 2시 반에 또 모이죠. We will again gather at 2:30 in the afternoon. 오늘 특별히 እና 오후 시간 በ8 ሰዓት ተኩል ተመልሰን ለጸሎት እንሰባሰባለን። 오후 시간은 우리 좀 예언자들이 좀 예언을 했으면 좋겠네. And I hope this afternoon our prophets will prophesy for you. ምናልባትም ነቢያቶቻችን ከሰዓት በኋላ ላይ ትንቢት ሊተነብዩላችሁ ይችላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። 좀 언어 한계가 있지만 So even though there is this language barrier, 여러분들이 좀 도와주면 ምንም እንኳን የቋንቋ ክፍተት በመካከል ላይ ቢኖርም if you're willing to help us, እና እናንተ እየረዳችሁን ከሆነ 네, 그러면 이제 좀 통변도 받고 then some of you will receive interpretation of your tongue. እና አንዳንዶቻችሁ ልሳን የመተርጎምን ስጦታ ልትቀበሉ ትችላላችሁ። 여기 오는 사역자들 한국에서 온 사역자들 다 할 수 있어요. And all the ministers from Korea can interpret your tongue. እና በኮሪያ ያሉ አገልጋዮች የእናንተን ልሳን ሊተረጉሙላችሁ ይችላል። 통변과 예언을 원하는 사람들 오늘 좀 낮에 받아보세요. So if you want to receive interpretation of your tongue or receive prophecies, please come to the afternoon session. እና የልሳን መተርጎምም ይሁን የትንቢት ስጦታ የተለየ ነገር መካፈል የምትፈልጉ ከሆነ
ከሰዓት በኋላ ፕሮግራም ላይ እንድትመጡ አበረታቸዋለሁ። 오늘 하나님께서 큰 일을 행하실 믿습니다. I know that God will do amazing things in this one day. አውቃለሁ በዚህ ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር ታምራዊ የሆነ ነገር በመካከላችን ያደርጋል። 아멘. 우리 영어 영상 마치겠습니다. So we're going to end it here. እና እዚህ ጋር እናበቃለን።